Maliyɛnw an ka foli ani tanuni o bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye aw bɛ aw ka émission préférée kɔnɔ émission min ni an b'a wele espace de vérité n'o ye tiɲɛ kɛnɛ ka jamana kɔnɔna wele minnu n'a faamuyalen don minnu ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri o bɛnnen don jamana kɔnɔdenw mana kɛ diɲɛ fan fan u bɛ se ka kunnafoni jɛlen sɔrɔ togoya min na o hukumu de kɔnɔna la bi n ye an kɔrɔkɛ wele Seydou Umar Traoré journaliste analyste n'a fɔra ko Seydou Umar Traoré aw bɛɛ lajɛlen bɛ a dɔn a b'a dɔn ni fɛn kɛlɛ min ye o ye faso kanu ye a kodɔn b'a la a faamuyali b'a la a wulikajɔ fana o fana b'a a la aw kɛra maa caman ye mun ye an wele k'a fɔ ko aw famana awa kɔrɔ ma ka sabu kɛ kɔrɔ bɛ na ni information min ye bɛɛ lajɛlen bɛ a dɔn k'a fɔ a bɛ ɲinini kɛ kosɛbɛ n'a ye ɲinini kɛ fana k'a ka tɛntɛn togoya min na a bɛ o bɛɛ lajɛlen dɔn bi an ni kɔrɔ ka baro révélation baw de b'a a kɔnɔ bi aw famana ka min mɛn ni ala sɔnna kɔrɔ bɛ na a da don o bɛɛ lajɛlen na ka ɲɛfɔli kɛ nka sani n ka kuma di kɔrɔ ma n bɛ foli lase an ka sponsor bɛɛ lajɛlen ma sponsor fɔlɔ o ye Produit Gadani ye n'o PDG ba yɛrɛ Bama Dramera ye Produit Gadani a bɛ sɔrɔ 711 boutique bɛɛ lajɛlen na fo ka se agence de voyage Al Omra mɔgɔw ma fo ka se boisson énergétique Iber an yɛrɛ bɛ na min sisan ka énergie sɔrɔ ka se ka an ka baro kɛ ani mouchoir douceur maw an ka foli bɛ u bɛɛ ye nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ fana an b'a fɔ aw ye ani awa ɲala immobilier mɔgɔw fana ani olu fana bɛ contrat la ni aw mago bɛ dugukolo la a jɛlen papier wɛrɛ ta a la a bɛɛ lajɛlen ye titre foncier u bɛ terrain di aw ma aw b'a sara par tranche san kelen san fila fo ka se san saba ma k'a sara dɔɔni k'a sɔrɔ aw ma degun ka dugukolo jɛlen sɔrɔ ɲala immobilier mɔgɔw don ni aw mago bɛ ɲala immobilier la aw bɛ se k'u wele 76 45 76 88 n'o bɔra ye an bɛ an ka sirifukɛ fɔ Sek Serif Thiami Aidara k'a fɔ Thiami yɛrɛ vraiment invité bɛ k'a fɔ an ye k'u famana sagasɔgɔ ma ka saga don furu la an famana ma dɔɔni parce que layidu min bɛ yen o ye kalo kalo ye an kɔni b'a dɔn saga in kɔni a bɛ na Thiami folen don kabako fura tigi kabako fura min a ye baara kɛ jamana kɔnɔdenw ye danaya ta k'a da fura in kan u y'a fɔ an ye fana ko fura in ka ɲi ni maa min mago bɛ sirifukɛ ka fura la aw bɛ se ka weleli kɛ 78 78 03 03 a bɛ ka solar maw panneau batterie lampadaire ni aw mago bɛ panneau ɲɛnamaw ni batterie ɲɛnamaw la a bɛ se ka a bɛ ka solar maw a bɛ se k'olu wele 79 11 73 16 an b'a fɔ aw ye ninnu bɛɛ lajɛlen ye an ka dɛmɛbagaw ye an ka sponsors ye ka foli lase u bɛɛ ma an ka taa an ka conseil fan fɛ sɔɔni dɔrɔn an bɛ na dɔn émission kɔnɔ sisan o tuma an ka se an yɛrɛ la an tun bɛ farajiw ka mara kɔnɔ i balo kun ye mun ye i na kun ye mun ye école karamɔgɔ o ye mɔgɔ min a kan ka bonya jamana kɔnɔ dalen bɛ ko kelen min na o ye ala ye kelen ye siga t'a la n dalen b'o la ala ye maa min ci ka kɛ hinɛ ye ka ɲɛsin danfɛn bɛɛ lajɛlen ma n'o ye ala kira ye sallallahu alayhi wa sallam fɛn o fɛn diɲɛna n'a gɛlɛyara ni sigi ka kuma sɛbɛ nana an dalen b'a la k'o bi nɔgɔya an ka bɛn de ye duniya dibaraso ye solution fila t'a la dɛ soit an bɛ jɛ an bɛ sɔn ɲɔgɔn an tɛ ɲɔgɔn kɔ jamana bɛ taa ɲɛ soit an bɛ kɛlɛ kɛ an bɛ fɔrɔfɔ ɲɔgɔn kɔ jamana ko a bɛ ɲagami ala k'an kisi k'an tanga o ma an tɛ se ka Maliyɛnw a y'a bisimila ka émission préférée kɔnɔ fɛn saba bɛ yen an bɛ min ɲini aw fɛ min bɛ se ka a to an ka laɲini a bɛ sabati aw ni aw an ka laɲini ye min ye min bɛ se ka to jamana kɔnɔden caman olu bɛ se ka kunnafoni jolen sɔrɔ a fɔlɔfɔlɔ ye min ye an mago bɛ min na o ye k'a fɔ émission ye a ye a partager kosɛbɛ n'a y'a partager bɛ se ka kɛ sababu ye maa caman bɛ se ka émission in lasɔrɔ a filanan a bɛ émission in a b'a commenter kosɛbɛ commentaire la a bɛ cœur bila commentaire la a ye cœur suru dɔrɔn cœur kana jɔ ni cœur ma jɔ o b'a to émission in a bɛ basigi ni an bɔra o yɔrɔ la a bɛ se ka na j'aime fana digi j'aime b'a jira k'a fɔ kumakan min bɛ ka bɔ an da hakilina min bɛ an na an ni anw an jɛ ye o hakilina ye an ye kɔrɔ wele ka na bi thème saba ɲɔgɔnna bɛ an bolo fo ka se thème 4 ma an ka thème fɔlɔ o bɛ na kɛ fɛn min ye aw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn an ka ministre de la défense l'excellent ministre de la défense an bɛ se k'a fɔ an famana Mali ka ni ɲɔgɔnna ministre de la défense sɔrɔ n'o ye son excellence colonel Sadio Kamara
tagari min kɛra irisi jamana kan a ye discours min kɛ africain den bɛɛ lajɛlen a disi gosi ni discours ye malien denw wasara a nisɔndiyara an y'a ye fana Sadio ka taga irisi jamana kan n'a bɛ na i b'a sɔrɔ ani bonne nouvelle de bɛ na a b'a kɔngɔn fa minɛn na ka na ni minɛn ninnu min bɔra ka na sisan hélicoptère 10 ani kɔ in sani a tun ka na kɔrɔ Seydou a y'a fɔ yan k'a fɔ ko san mɛnna a y'a bonne nouvelle fɔ mɔgɔw tun b'a faamu a nalen waati mɔgɔ caman wele k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la Seydou bɛ ka révélation mun kɛ a bɛ sen kan Sadio taali irisi jamana kan jɛ in na discours kɔfɛ mun de bɛ yen min ma fɔ fasodenw ye bonne nouvelle jumɛn de bɛ yen kɔrɔ a bɛ na a da don olu de la k'o bonne nouvelle fɔ aw ye n b'a dɔn bi ta in aw na sɔn ka nisɔndiya bi depuis 19h dɔw bɛ sɔn ka sunɔgɔ nisɔndiya fɛ a ye a sigi bi ta nafa ka bon kosɛbɛ ni an bɔra Sadio ka discours la an bɛna a jateminɛ k'a fɔ ko awa dɔgɔkun kɔnɔna la terroriste min fara a sera fo terroriste 90 ani dɔɔni ma terroriste 90 ni dɔɔni an b'a yira aw la k'a fɔ an ka hélicoptère de sasiw minnu nana sisan ka taa daminɛ Sukoyi la ka taa awa Mi-25 ninnu na a bɛɛ u bɛ terrain sanfɛ sisan mankan bɛ ka bɔ terroriste bɛ mankan mɛn f'u bɛ boli ka kungo kɔnɔna minɛ misiw bɛ ka libérer sisan u bɛ ka boli ka misiw to hélicoptère ninnu mana wuli to kungo kɔnɔna la terroriste bɛ boli de la an da don o fana la ka se ka ɲɛfɔli kɛ aw ye Abidjan olu ka délégation dɔ nana Mali la yan délégation ba nana o ni an ka Haut Conseil islamique mɔgɔw ye ɲɔgɔn ye o ni Haut Conseil des Maliens de l'extérieur mɔgɔw fana u n'olu fana ye ɲɔgɔn ye u nakun tɛ dɔwɛrɛ ye ko ka négociation kɛ u ka maa 49 min minɛlen don olu bɛ se ka bila cogo di mais an bɛ Haut Conseil maaw la dɔnniya Haut Conseil des Maliens de l'extérieur ani Haut Conseil islamique u bɛɛ lajɛlen na dɔnniya maa 94 u bilali oui a bɛ se ka bila mais aw kana ɲinɛ fana k'a fɔ ko maa ninnu minɛlen Abidjan u ka muso dɔ bɛ ni an b'a wele ko Plissery ale bɔra Mali la yan a nana dɔrɔn société civile tɔgɔ la maa ninnu minɛlen don ka n'a ka na information ta a segilen a tagalen Côte d'Ivoire Alassane y'a minɛ k'a dɔn kaso la n'a bɛ maa 49 ye n'a b'a bilali ɲini a kana ɲinɛ muso in fana ta kun an balima don ka sabu kɛ aw bɛɛ lajɛlen ka laɲini ye kɛlɛ basigi bɛ se ka don nin jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na an da don o fana la fo ka se interimu fana ma interimu nana cogo min na Dr Sogel Kogala Mayiga n'o y'an ka PM ye dɔw ko k'a fɔ k'a bɛ repos forcé la dɔw ko k'a man kɛnɛ a mana kɛ fɛn fɛn ye an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka nɔgɔya da kɛ ninnu de bɛ an bolo bi an bɛ se ka don mun na mais an ye min ɲini aw fɛ commenter partager et aimer ni o sɔnna Seydou a bɛna da don min na bi an na wasa aw b'a dɔn ka tɛmɛ aw b'a dɔn k'a fɔ k'a ka révélation ka bon kɔrɔ Sɔrɔsi fugula bɛ kunna bi i n'a fɔ waati bɛɛ n'o kɔni ɲɛmɛ o b'a yira k'a fɔ révélation baw bɛ sɔrɔ minɛn kɔ la folikan jumɛn de b'i bolo kɔrɔ ka lase an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'a fɔ auzu billahi mina shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim an bɛ Ala fo ka Ala waleɲuman dɔn parce que ko min n'an b'a la an b'a bila Ala ko minɛn de kɔnɔ ani Ala ka bonya a n'a ka jidi minɛn de kɔnɔ Gandi anw ka jamana tun pinna fo ka kɔnɔgolo o kɛra anw jigi t'a kan an bɛna tila cogo jumɛn na marabaga jugu la ani minɛlikɛba jugu la minnu tɛ hinɛ ni nigila gɛlɛnw don mais Ala de ye fataw kɛ an ye ka na ni sababu caman ye ka fara ɲɔgɔn kan pour que an ka bi yeba b'a diya dɛ jamana in kɔnɔ siga t'a la bi yeba b'a diya bɛɛ wasalen don bi cɛkɔrɔba caman bɛ yen a ka d'olu ye olu ka sa bi parce que u tun ye jamana belebeleba ye kunu k'a jɔyalen ye bi a seginna belebelebaya la olu b'a fɛ ka sa pour que a kana dɔgɔya olu ɲɛkɔrɔ bilen Ala sɔnna tɛ dɔgɔya bilen an bɛ min f'u ye ko Ala ka sijan ni kɛnɛya d'u ma parce que olu ɲɛ b'a belebeleba min na a ti dɔgɔya bila a bɛ bonya ka taa fɛ sa de Mali bɛ kɛ belebeleba ye Ala na kɛra jɛnna n'a ye donc Ala folen kɔfɛ an bɛ an ka sɔrɔdasiw fo a bɛɛ fɛn o fɛn bɛ yen ni cɛfini b'a la an b'a bɛɛ lajɛlen fo u ka wulikajɔ n'u ka jija n'u ka cɛsiri la maliden minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔ kan ka foli d'u ma nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ tɔgɔnankew fo parce que tɔgɔnankew olu jatigɛlen de bɛ yen i b'a kalama n'i bɛ jamana kɔ kan ka Mali kibaruya mɛn a bɛ k'i kɔnɔ ko Mali yɛrɛ bɛɛ de minɛlen don sa parce que aw bɛ telese minnu lajɛ n'a bɛ kunnafoni sira minnu lajɛ olu ti ɲuman fɔ aw ka jamana kan donc aw bɛɛ jatigɛlen sigilen bɛ to aw ka sigida la mais Ala barika la kunnafoni di sow bɛ kunnafoni di siraw bɛ i n'a fɔ e ni ɲɔgɔnnaw minnu bɛ jamanadenw minnu bɛ kɔ kan k'olu kunnafoni minnu bɛ kɔnɔ k'olu kunnafoni donc an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn k'i yɛrɛ fo i ka wulikajɔ ni i ka cɛsiri la sabula baara in ma nɔgɔ sɛgɛnba de b'a la sɛgɛn ka bon kosɛbɛ
Gandi kuma sɛgɛn ka bon dɛ. Kojugu. Kuma sɛgɛn ka bon. Oui. Parce que a bɛ san mugan bɔ ne bɛ kuma la ne b'a dɔn. I b'a dɔn. N'i solila ka kuma 10 heures ka kuma sufɛ ka tila ka kuma sufɛ ka tila ka kuma i b'a ye n'i da dugu bɛ jɛ i ɲɛna. Siga t'a la, sɛgɛn ka bon kojugu. Parce que a sɛgɛn ka bon kuma yɛrɛ bɛ mɔgɔninfin yɛrɛ i sansi bɛɛ i ɲɛ i da i farikolo i hakili hali i fasaw kuma yɛrɛ b'a bɛɛ demander. Donc kuma ka gɛlɛn. Ne y'a faamu sisan kun jumɛn na ni den bangena a bɛ waati kɛ k'a sɔrɔ a ma se kuma na. Oui. Kun jumɛn na ni Ala b'i sama ka n'a ma a bɛ kuma bɔsi la fɔlɔ parce que kuma in de ka gɛlɛn. Ka gɛlɛn kosɛbɛ. Kuma in ye mystère ba de ye. Donc ka bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn minnu cɛsirilen don minnu bɛ ka kuma ɲuman fɔ Ala k'a bɛɛ sara u ka wuli ka jɔ n'u ka cɛsiri la jamana ye. Amina yarabi. Kɔrɔ an b'i yɛrɛ fo. Ka fɔ maliyɛn bɛɛ ye aw bɛ duloki ɲɛ a b'a fɔ ko awa kalacogo ɲana a ka ɲi. Ala ta kɔfɛ n bɛ kɔrɔ n b'i barikada. Barikada o fana o bɛ ko ja. Duloki ɲɛnama 2 i sababu la. Kɔrɔ nin b'a tɔ an bɛ cɛsiri min na. An bɛ dɔgɔ i la nin ka dɔgɔ i bɛ ka min kɛ jamana ye nin ka dɔgɔ i la. Kɔrɔ nin ye fɛnba ye. Nin ka dɔgɔ i la. Parce que mɔgɔ min bɛ nin kɛ o b'a jira k'a fɔ a tigilamɔgɔ hakili b'i la. O de ka gɛlɛn ni fɛn bɛɛ lajɛlen. Hɛrɛ bɛ kɔfɛ an ka Ala fo k'Ala barikada. Nin kɛ nin ye fɛnba ye kɔrɔ an b'i barikada. Nin de kama an b'a fɔ n ko an wasalen dɔ ka sabu kɛ kɔrɔkɛ ɲumanw b'an bolo. E ni ɲɔgɔnnaw ani Ibu Sina ɲɔgɔnnaw ka aw to balo la a ka ca Ala fɛ ma da la ni an fana na fɛn caman nɛgɛ minɛ. Tabarikala a bɔr'i yɛrɛ la. A ka wuli ka jɔ ye. A bɔr'i yɛrɛ la. Aw folen dɔ kɔrɔ. Aba. Kɔrɔ an y'i wele ka na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn i bɛ fɛn min dɔn kosɛbɛ o ye armée ye. Kɔrɔ jamana kɔnɔdenw ko k'a fɔ n'u y'i ka kunnafoni mɛn u bɛ nisɔndiya kojugu. I tun ko k'a fɔ ko san bɛ na san nana ji tun bɛ taa ni mɔgɔw ka so ye. Fan bɛɛ kɛra hélicoptère ye bi kungo kɔnɔ mankan mana bɔ terroriste bɛ boli ka taa u t'u yɛrɛ di u faga fɛnw ma. Kɔrɔ o nisɔndiya ye fasodenw sɔrɔ. U bɛ ne wele n bɛ message sɔrɔ. A lajɛ ka kɔrɔ wele ka na tuguni révélation ba jumɛn de bɛ yen. N ko a y'a tɔ wagati ka kɛ. Nka Sadio tagalen Moscou u ko nin y'a fɛnba ye ko Sadio ka taga ko dɔ bɛ yen. N ko ni kɔrɔ nana kɔrɔ b'a da don Sadio ka discours la fo ka da se révélation baw mun bɛ Sadio ka tagalen jukɔrɔ. Kɔrɔ a ka d'an ye Sadio tagara ministre min don diɲɛ bɛɛ Afrique bɛɛ maliyɛn bɛɛ bɛ ka discours n'a ye. Tilennenya ladiriya wulikajɔ armée bɛ se ka basigi tuguni. Tagara a kumana Mali tɔgɔ la. A kumana a ye Afrique kunkanko kuma fɔ diɲɛ bɛ basigi cogo min na a y'a fɔ Russe ye. Kɔrɔ a ka d'an ye ka se k'i da don Sadio ka voyage la Moscou ka ɲɛfɔli kɛ jamana kɔnɔdenw ye. Gandi ne m'a f'i ye n ko Ala de ye Mali kunnadiya. I ye nin kuma in fɔ a ka ca. Parce que a ti 2 ans 3 ans bɔ an kun tɛ Assimi Goïta dɔn an kun tɛ Sadio Kamara dɔn an kun tɛ Modibo Kone dɔn an kun tɛ Maliki Diaw dɔn an kun tɛ Ismaël Ouagé dɔn an kun t'olu si dɔn an kun tɛ nin si dɔn ayi an kun t'a dɔn ko ninnu balolen bɛ yɛrɛ oui mais ja u maralen bɛ Ala bolo ye k'a kɛ k'u bɛna kɛ Ala de y'u mara ye k'a fɔ Mali n bɛna nin kɛ k'aw munɛ ninnu kɛ k'aw munɛ bɔ don dɔ siga t'o la o munɛ bɔ yen Ala de y'o latigɛ k'o bɛn anw tile ma an tɔɔrɔlen kɔfɛ an ɲaninen kɔfɛ kojugu bɛɛ jiralen an na et puis k'an munɛ bɔ ni maa jumɛnw ye maa minnu n'i bɛ u lafini lajɛ i tɛ nɔgɔ kelen sɔrɔ a la i tɛ se k'a fɔ ko Assimi Goïta ko a bɛ jamana kunna bi ko a n'a mankan tɛ se k'a fɔ ko il est le chef suprême des armées ko a danganiya t'a la bi tɛ se k'o fɔ i tɛ se k'a fɔ ko Sadio est ministre de la défense ko il ne mérite pas i tɛ se k'o fɔ i tɛ se k'a fɔ bi ko Maliki Diaw il est président du CNT ko a t'a mérité i tɛ se k'o fɔ parce que e t'a ni mérite cɛ i tɛ se k'a fɔ bi Modibo Kone bɛ ka jamana kɔlɔsi a kɛlen don jamana ɲɛ n'a da n'a tulo ye ko a t'a mérité e tɛ se k'a fɔ ko Ismaël Ouagé tɛ se ka accord ko kuma fɔ jamais parce que nin bɛɛ ye sacrifice dɔ kɛ jamana ye u ka kunun ɲana o n'o ɲɔgɔnna caman o kunun ko maa dɔw de tun bɛ yen minnu n'i tɛ se k'i bolo da fɛn kan k'a fɔ nin y'u ka exploit nin y'u ka résultat ye jamana kun dilen bɛ olu de ma Ala ni kuma duman ni mankutu duman dɔrɔn kama que des discours donc sanni maa min ka kuma e ka kɛwale kɛ bani fulaw ko baara ka fisa ni kuma ye siga yɛrɛ t'o la an ka baara discours sɛbɛba fɔ a ka ɲi dɛ mais a k'a sɔrɔ i ye preuve dɔw kɛ i ye baara dɔw kɛ siga t'o la n'i y'a ye Sadio Kamara wulila ka taa Russie diɲɛ bɛɛ sigilen ɲɛna
diɲɛ telesow ɲɛna ni diɲɛ médiabaw bɛɛ ɲɛna ka t'i disi gosi ni Mali ye ka kuma ka Mali ka fierté fɔ ka farafinna tiɲɛ fɔ baara dɔw de kɛra o ni baara tuma kɛ kuma tuma gɛlɛya mɔgɔw tun bɛ ɲɔgɔn la les autorités militaires de la transition u ye baara dɔw de kɛ min bɛ se k'a to nɔgɔ t'u la u kunna wololen bɛ kuma u bɛ se ka kuma n'o tɛ n'u kuma kunna wolo baara kɛ u tun bɛ taa cɛya kan fu de fɔ minnu yɛrɛ b'u lamɛn u bɛ bɔrɔ ci u la dɔw bɛ sunɔgɔ u ka discours waati mais waati min Sadio Kamara b'a ka discours kalan e ye salle kɔnɔna lajɛ wa e ye maa ye ka jigin wa a bɛɛ ɲɛ basalen don k'u ɲɛ soloki hali a tɛ komi u bɛ ka filɛli kɛ ni fierté ye parce que u b'a dɔn cɛ min bɛ ka kuma jamana min tɔgɔ la o tɛ manamana jamana ye président min tɔgɔ la o tɛ manamana président ye jango a yɛrɛ tɔgɔ la ale yɛrɛ tɛ manamana maa ye peuple min tɔgɔ la o tɛ manamana peuple ye n'o ye Mali peuple ye armée min tɔgɔ la o tɛ manamana armée ye tugun n'o ye Mali armée ye voilà pourquoi on a écouté avec attention les discours de Sadio Kamara ne yɛrɛ Seydou discours in ne y'a sɔrɔ 19h ne sira k'a lamɛn fo ka dugu jɛ nisɔndiyalen parce que ne t'a miiri k'a fɔ nin kuma ninnu bi sɔrɔ a da ka taa ninnu fɔ quoi parce que ne b'a bolo a bɛ kɛlɛ dɔrɔn de ɲɛdɔn kɛlɛ ka kɛ dɔrɔn mɔgɔ min ka kuma man ca il est silencieux comme Assimi ale bɛ na ni minɛn ye a b'a frapper a bɛ taa a bɛ na hali n'i ye micro jɔ a la k'a ka discours kɛ kuma 2 ni 3 a b'a fɔ ko cɛ ko an t'a to ten oui kuma ka gɛlɛn ma mɔgɔ min bɛ siran a ka kuma fɔta ɲɛ a b'a ka kuma fɔta mesurer ka hakɛ dɔn ni o ye jamana ɲɛmɔgɔ ye n'o ye décideur ye i bɛ da la k'a fɔ o ye mɔgɔ ɲɛnɛma de ye parce que a ka kɛwale ka ca n'a ka kuma ye siga t'o la mais n'i bɛ jamana mara n'i ka kuma cayara n'i ka kɛwale ye jamanadenw bɛ tigɛ i la siga t'o la don min fana ni kumana mɔgɔw bɛ kulomajɔ kuma in bɛ kɛ kumaba ye o de la Sadio ye kuma min kɛ Russie jamana kan Poutine ka jamana kan diɲɛ sebatigi tɔw kɔrɔ farafinna tɔw ɲɛna a kuma in farafinna bɛɛ y'i yɛrɛ sɔrɔ a la diɲɛ jamana fɛn o fɛn n'i bɛ basigi ni ɲɛtaa ni développement fɛ a bɛɛ y'i yɛrɛ sɔrɔ a la parce que a bɛnnen bɛ Sadio de la a bɛnnen bɛ Assimi ka jamana de la a bɛnnen bɛ Mali de la a bɛnnen bɛ Mali armée la a bɛnnen bɛ malidenw de la c'est ça la fierté oui nka ni mɔgɔ bɛ se ka kuma dɔ fɔ nka bɛnnen t'i la o a bɛnnen t'i la wallahi bi k'a fɔ kunnafoni di ka ɲi a man ɲi o bɛnnen bɛ e ni ne la parce que an b'a mérité mais ni mɔgɔ min ma fɛn kɛ e ma résultat kɛ e ma preuve jira n'i y'a kuma fɔ mɔgɔw bɛ ɲugun e la i ye kuma ɲuman fɔ wala i ye kuma jugu fɔ mais e t'a mérité siga t'o la donc kuma min n'a y'a fɔ ani kuma in fɔli de ka kan a bɛ kuma in mérité o de la kɔrɔ bɛ kuma in na n bɛ don a ka discours kɔnɔ a ye discours daminɛ ni min ye o ye k'a fɔ a bɛ foli kɛ Russie fédération na kɛrɛnkɛrɛnnenya na Vladimir Poutine na Assimi Goïta tɔgɔ la e kuma in faamuya tiɲɛ yɛrɛ la Mali président son excellence Assimi Goïta mɔgɔw ka foli fɔ son excellence Vladimir Poutine e ye ko ya diɲɛ bɛɛ ka mɛ min bɛ nin fila ni ɲɔgɔn cɛ a yɛrɛ diɲɛ bɛɛ la c'est que niveau d'égalité tan i y'a faamuya k'u tɔgɔw sanga ɲɔgɔn ma k'u n'u ka bonyaw sanga ɲɔgɔn ma an sera au niveau de là bi qui pouvait en rêver mieux donc tun bɛ se ka sogo k'a fɔ bonya min ni a bɛ Poutine kan ko a bɛ sɔn o bonya ɲɔgɔnna ka da jamana farafinna jamana dɔ kan i n'a fɔ ale cogo o bonya ka segin ɲɔgɔn ma c'est changer les civilités o bɛ komi an ka kɛ kɛnɛ kelen kan k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma diɲɛ jamana président bɛɛ de bɛ se ka Poutine ye wa non dɔw tɛ se ka ɲɔgɔn ye yɛrɛ aw bɛ se ka sigi bonya kelen ani karama kelen minɛ kɔnɔ wa ma nɔgɔn Poutine diɲɛ bɛ sirannen don a ye bi cogo min na donc o bɛ a ka discours kɔnɔ o ye a ka kuma donkan ye et puis k'a yira fɛnɛ k'a fɔ o ye majigin dɔ de ye k'a jira diɲɛ bɛɛ la k'a fɔ ne ma na n yɛrɛ tɔgɔ la n nana jamanakuntigi de tɔgɔ la o min bɛ Mali de ye ko a bɛ foli kɛ Sergei Shoigu ko a bɛ foli k'o ye o min ye ale tɔɲɔgɔn ministre de la défense ye Russie tɔgɔ la o de ye lettre ci ale ma ni Poutine ka diɲɛ ye o de ye Sadio invité ko a ka na Mali ye représenté ni Poutine ka diɲɛ ye Russie la ministre de défense kabako don ninnu famana ka Sergei Lavrov ninnu famana ka kɛ dɛ kabako don Russie ministre de la défense de bi lettre d'invitation ci Mali ministre de la défense ma ko a ka na Mali tɔgɔ la Poutine fɛnɛ b'o autoriser a bɛ accord k'a kan mɔgɔw mago b'i la sisan ka se an mago b'i la Russie la donc ale ni Mali délégation min nana ko nin b'a to ale ka kuma Mali gouvernement tɔgɔ la mais a ka kuma farafinna bɛɛ tɔgɔ la nafa ni enjeu min bɛ farafinna ka lakanako la ka o ɲɛfɔ a ko bi
an ka sous-région n'o ye farafina tile bi yanfan ye pression ba de bɛ an ka lakanako sira fɛ o tɛ dɔwɛrɛ ye terrorisme ni bandi wale min bɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ o nalen don bingani cayalen bɛ groupe cayalen bɛ wa fɛn min ye sigida yɛrɛ dɔw maaw ni ɲɔgɔn cɛ dimi bɛ ani funu bɛ o de nalen bɛ ni kɛlɛmisɛnninw ye a ko nin wale min filɛ nin ye nin de bɛ fu siri anw ka jamana minnu bɛ yen n'u nin ko dalen bɛ u ka ɲɛta la ko bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ko développement foyi tɛ se ka kɛ ni basigi tɛ ni sécurité tɛ bɛɛ b'o dɔn nin ministre de la défense ka kuma duman ye u b'a dɔn u bɛ Mali problème bɛɛ dɔn a ko nin kɛnɛba in kan ale bɛna a ka yeta ye min ye kun minnu y'an se nin gɛlɛya ninnu ma a bɛna ka n'o fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali ka situation a ko bi gɛlɛyaba minnu dalen bɛ farafinna kan o ye gɛlɛya dɔ min ni a bɛ bɔ diɲɛ bunakun kan ka ɲɛsin farafinna ma nka gɛlɛya dɔ bɛ yen o bɛ bɔ farafinna yɛrɛ a dafe jamanaw kɔnɔ mais gɛlɛya dɔw fana bɛ yen o bɛ bɔ an yɛrɛ la an yɛrɛ fɛ yan. donc u bɛ problème bɛɛ de recensé u b'a bɛɛ de dɔn. donc gɛlɛya minnu bɛ diɲɛ bunakun kan o de ye k'a fɔ diɲɛ yɛlɛmana diɲɛ kɛra bingani jamana ye gouvernance cogoyaw yɛlɛmana diɲɛ bɛɛ kɛlen don bi bɛɛ bɛ k'i ta ɲini u kɛlen bɛ kabi guerre froide banna u kɛlen bɛ ka kɛlɛ de daminɛ diɲɛ bɛɛ de bɛ k'i ta ɲini donc ta ɲini jamanaw ni diɲɛ kɛra o ye o kɔrɔ ye sebatigiw de b'u sago kɛ sendaw na a k'o gɛlɛya de bɛ diɲɛ na donc o de kama Mali b'a ta sɔrɔ o la depuis guerre froide banna kɛlɛ minnu kɛra 20e siècle ni 21e siècle daminɛ na o kɛra sababu ye jamana caman bɛ yen se minnu ma se sɔrɔ o kɛlɛ ninnu na bi olu ka kɛ kɔfɛ jamanaw ye minnu ni u gulonnen bɛ tɔw la sɔrɔ sira fɛ ani lakana sira fɛ nin ye tiɲɛ jalan de ye panparanpa diɲɛ bɛɛ b'a dɔn fana k'a bɛ ka min fɔ ka nin fɔ bɛɛ ye a ye bɛɛ ka tiɲɛ de f'i ye donc k'an bɛ don min na ko bi jamana dɔw bɛ yen minnu y'a kanu k'a fɔ géopolitique ni géostratégie fan fɛ olu kan ka kɛ bloc ye ka fara ɲɔgɔn kan ne nin fɛ e fɛ yan o i y'a fɔ i ye nin kuma i da sera nin yɔrɔ in ma yan ne y'a fɔ e ye yan ko an ka jamanaw kɔnɔna na Mali ni Faransi ni États-Unis bɛ kɛlɛ min na n ko bloc damadɔw de créelen don minnu ni olu ye gɛlɛyaw ye olu de b'a to fɛn min ye kɛlɛ bɛ farafinna bunakun kan bi o ye bloc jumɛnw ye ne y'a f'i ye Faransi États-Unis Grande-Bretagne Allemagne olu bɛ fan kelen fɛ sɔrɔko la nafako ni intérêt ko la olu de taara OTAN sigi fan dɔ in fɛ jamana wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ wuli ka jɔ la ni olu fana bɛ ka olu kɛlɛ o de ye Chine Russie ani Inde ani Corée du Nord olu de b'o wuli ka jɔ la donc ni nin ma fɔ maa min ye a k'a dɔn a k'i tafa ni nafan dɔn k'a sɔrɔ an ma taa yɔrɔ jan i b'a ye k'a fɔ gɛlɛya caman bɛ yen an bɛ ba dingɛ kɔnɔ jamanadenw t'a faamuya donc a ye taa sira yɛrɛ depuis kuma daminɛ la a ko donc pétrole ko gɛlɛ diɲɛ kɛlɛ ani pétrole ko gɛlɛya min bɛ sebatigiw la bi o de b'a to sisan u bɛna bi farafin jamanaw kan ani senda jamanaw kan k'olu bolola nafolo daraki wala ka diyagoya teriya k'u fɛ k'a kɛ komi an ko ka d'u ye k'a sɔrɔ an komand'u ye u b'a an nɛmu k'a kɛ komi n'an komand'u ye mais n'an jigɔnna u b'an kunu habo o y'a bannen tiɲɛ yɛrɛ la Sajo a ye tiɲɛ fɔ diɲɛ ma ye a ko o posture universaliste min bɛ yen ni o ye k'a fɔ an bɛ ka diɲɛ mara o min kɛlen bɛ ka farafinna lasegin kɔ san bayirika caman ko on veut nous faire convaincre que nous devons devenir stériles pour éviter de rajouter à la misère du monde binganikɛla kura minnu bɛ yen u bɛ k'a fɔ ko farafinna k'an ka ca kojugu a ye bange kɔlɔsi a ye dɔ bɔ a ka denwolotaw la a ye famille nucléaire kɛ a kana muso caman furu pour que an kana caya parce que ko n'o kɛra ko sɔrɔ tɛ bɔli kɛ on veut nous convaincre que an kana den wolo ka caya parce que n'anw ye den wolo ka caya an baloko n'an kɛnɛya ko n'an doni o bɛna fara diɲɛ gɛlɛya tɔ kan donc anw kɛra ɲugun dɔ fɛ an kɛra diɲɛ doni ye an kɛra n bala de ye ka gulo tɔw la n'i kɛra n bala ye ka gulo mɔgɔ la n bala n'i ye giriyara n'i gulonnen don min na a t'a fɔ ko ka dɔ bɔ n bala kɔnɔfɛn la donc farafinna k'u bɛ fɛ ka don an kunkolo la ko an ye n bala de ye ka gulo tɔw la nin ministre de la défense ka kuma ye ko u bɛ fɛ ka don an kunkolo la k'an ye n bala de ye ka gulo tɔw la an dun tɛ n bala ye k'o de kama tension minnu bɛ yen ni o ye sitanaw ye minnu wulila ni y'o gɛlɛyaba dɔ ye farafinna ka se ka a yɛrɛ ta ye ni o kan ka wolo fɛnɛ min b'a to farafinna digi min kɛlen b'a la a bɛ se k'i fosi ka bɔ o bolo
maa minnu bɛ kɛlɛ la farafinna nɔfɛ k'o de kama an bɛ don min na ko bi tila-tilaliw nalen don min bɛ kɛ sababu ye farafinna ka kelenya a n'an ka ɲɔgɔnminɛ n'an ka sinjiya n'an ka badenya Union africaine ko tiɲɛna i b'a ye farafindenw yɛrɛ dama de bɛ ka ɲɔgɔn kɛlɛ nafa kama nafa min n'a yɔrɔ ka jan u la sɔrɔ yɔrɔ ka jan so la n tɛ Alassane Dramane Ouattara ni Mohamed Bazoum ko ye wa olu minnu bɛ ka Mali kɛlɛ bi Faransi nafa nɔfɛ nafa min n'a yɔrɔ ka jan u la u tɛna nafa sɔrɔ yɔrɔ ka jan u la u tɛna nafa sɔrɔ donc ko farafinna bunakun kan anw b'a dɔn k'a fɔ diɲɛ bɛ ka yɛlɛma nka se de tɛ anw ye ka an da don diɲɛ yɛlɛmali la ani diɲɛ taabolo la k'a kɛ an sago ye anw de kɛlen bɛ kɛlɛkɛbere ye an kɛlen bɛ u bolo minɛ ye min b'an tan ka taa yen fɛ o b'an tan ka segin k'o sababuya kɛ u ka nafa ye donc farafinna ka kelenya min n'an kan k'o jɔ o dɛsɛlen bɛ ka jɔ donc ni fɛn fɛn fɔr'i ye k'a fɔ Union africaine bɛ CEDEAO bɛ nin bɛ nin bɛ k'a bɛɛ nkalon maa dɔw de bɛ k'an tan k'an kɛ balo ye ka taa n'u ye a ye nin tiɲɛjala nin fɔ diɲɛ bɛɛ ye non Faransi tɛ se ka kɛ ninnu fɛ ko donc o jamanaw olu b'a ɲini se bɛ minnu ye ka olu ka diya sɔrɔ la sympathie ka boli u nɔfɛ k'i yɛrɛma su la pour que u ka se ka nafanin k'i ye walasa u ka peuple ka intérêt min ye u ka se ka lakisi a ko Mali tɛ o la Sadio Kota awɔ k'o fɔ Poutine ye ko Mali tɛ o la o kɔrɔ de ko Mali tɛna bɔ Faransi bolo ka boli tuguni ka t'i kunkolo siɲɛ Poutine ye a k'an kɛ balo ye pour que a ka anw bolo la sɔn anw k'an ka nafa sɔrɔ a ko ayi ale nana kuma Assimi Goïta tɔgɔ la Poutine ye d'égal à égal jamana ni jamana intérêt ni intérêt gagnant o kuma de ye nin bɛɛ ɲɛna mun ye kumabaw de ye ne b'a f'i ye non siga t'a la mɔgɔ tun t'a dɔn k'a fɔ k'u bɛ se ka nin fana fɔ Irisiw fana ɲɛna tuguni c'est que mɔgɔw bɛ min faamuya c'est vrai ni Russie ye partenaire ye mais an bɛɛ talen tɛ ka di Russie ma o non dɔw bɛ ka ne ɲininka ko ne ko mun an bɛ accord de défense signé ni Russie cɛ accord de défense b'a ni Russie cɛ je te donne l'information mais Faransi ta ɲɔgɔnna tɛ dɛ minɛn tɛ n bolo kɛlɛkɛcɛ tɛ n bolo wari tɛ n bolo renseignement tɛ n bolo foyi tɛ n bolo ni kɛlɛ binna kan e bɛna ni renseignement ni kɛlɛkɛminɛn ni fɛn bɛɛ ye mais ni ɲɛnakuma sera i bɛ n bagabaga n'i ma nin kɛ tan n bɛ kɛlɛ dabila jugu bɛna b'i kan ni ɲɛnakuma sera i b'a fɔ bon ne n'i tɛ combat kɛ ɲɔgɔn fɛ tuguni ni ɲɛnakuma sera i b'a fɔ unilatéralement n ye n ka minɛnw cɛ ka taa o ye Faransi ta ye Faransi ka accord de défense kun t'o de ye o ma taa kalo tile 15 wa conteneur 6000 conteneur Faransi ye kalo 6 de k'a bɛɛ kɛlɛkɛminɛn k'a donni ka bɔ Mali la ka taa Niger conteneur 6000 en 6 mois a ma se ka foyi dilan nin bɛɛ a ma se ka foyi dilan a den kelen ma to yan a conteneur kelen ma to yan wala hali u taatɔ u bɛ si tɛbɛn min kan u y'a kuru ka taa n'a ye ko coopération ko accord de défense Sadio de bɛ fɛ k'a fɔ Poutine ye ko anw donna accord de défense la an bi jɛ mais anw ti jɛ ko an m'an da ye kɔ la dɛ non anw b'an jɔ e bɛ se ka min k'anw ye i b'o k'anw ye anw yɛrɛ b'a jɔ an yɛrɛ kolo la an b'an ka jamana bɔ bolo la anw fɛnɛ b'a fɛ ka kɛ ɲɔgɔnna de puissance ye o anw t'o sɔrɔ k'anw dalen to i kɔ la non an b'o sira de kan bi Mali bɛ yɔrɔ min na bi Mali ye puissance dɔ ye mɔgɔw k'a faamuya an tɛ se k'an yɛrɛ bɔ Faransi bolo ko Faransi ya an da Faransi kɔ la Faransi y'an baamulen bɔ k'an fili duguma ko an bɛ tila ka taa tuguni ko Poutine k'an baamu tuguni o tuma anw tɛ keguya quel enseignement on tire des échecs qu'on a fait non o tɛ se ka kɛ bilen o tɛ se ka kɛ o de la anw tɛ da Poutine kɔ la dɛ a t'an baamu dɛ ayi Poutine e bɛ se nin na awɔ ne bɛ se nin na nin bɛ anw bolo a ye nin di ne ma a ka nin minɛ o de don d'égal à égal i duuru nɔnɔ ne duuru basi o de don dɛ ni ko an k'a kɛ ɲɔgɔn kan an bi jɛ an b'a tila an b'a nɔni an b'a tila e b'i ta ta ne bɛ n ta ta mais e k'a fɔ ne k'an ka duuru nɔnɔ d'e ma k'o k'e ka duuru basi la ou bien ne k'an ka duuru basi d'e ma k'o k'e ka duuru nɔnɔ la o banna Mali la avec le colonel Assimi Goïta et l'ensemble des autorités militaires actuelles qui dirigent le pays 50-50 ni yɛrɛ de ye indépendance 50-50 oui donc a ko bi an bɛ don min na ko bi o wale min n'o kɛlen bɛ ni farafin jamanaw bɛ ka boli CEDEAO bɛ o cogoya la Union africaine b'o cogoya la k'o de nana to u nana ka na sanction ta Mali kama sanction illégale illégitime inhumaine k'o bi Mali kan k'a sɔrɔ hali a man d'u ye mais se t'u ye parce que u kɛlen don nugulawulu ye u kɛlen don jɔn ye CEDEAO cɛkɔrɔba ninnu mana nin mais est-ce que farigan tɛ c'u kan ko farafinna tilebiyanfa peuple bɛɛ tɔɔrɔ la a sanction fɛ jamana foyi tɛ k'i ye farafinna dɔ ye ko sanction ye k'a m'i tɔɔrɔ a bɛɛ tɔɔrɔ mais a kɛra u ka jamana kuntigiw fɛ parce que se t'u ye olu jɔnya juru bɛ jamana mun bolo o de y'u bila la Mali de y'o jɔnya juru tigɛ ka fa ti don o la tugun hali jamana mun tɛ CEDEAO kɔnɔ a y'o don tɔɔrɔ donc o de b'a to bi
u jamanadenw tigɛlen bɛ a jamana marabaaw la crise de confiance bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ sabula jamanadenw hamina ye min ye u t'o kɛ u bɛ u marabaga ye minnu ye n'u nuɲuru b'olu bolo u bɛ minnu ka perefeya la u b'olu sago de kɛ Sadio ko k'a fɔ Putin ni diɲɛ ko Mali t'o la tuguni o banna a ko bi sécurité bi yɛlɛma a bi taa a bɛ na terrorisme wale bɛ yen crise de confiance bɛ yen an ye fɛɛrɛ minnu sigi an ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Union africaine ye CEDEAO ye k'olu ka terrorisme kɛlɛ u ko force en attente b'u bolo u ko force conjointe b'u bolo ko a sera ka mun ɲɛ si ma se ka foyi ɲɛ a ma se ka foyi ɲɛ oui a y'o jisuma mana ci fɛnɛ CEDEAO jamanakuntigiw ɲɛ na minnu ko ko force conjointe b'u bolo force en attente b'u bolo a y'a fara u ɲɛ kan ko a ma se ka mago foyi ɲɛ a ma foyi ɲɛ farafinna ye oui donc ko sabula a kɛlen bɛ ka puissance dɔw ka intérêt dɛmɛ ka ɲinɛ farafindenw yɛrɛ ka intérêt kɔ a ko an ka sigidaw la ni o ye Sahel ye ani Afrique de l'Ouest a ko an bɛ don min na i ko bi démocratie minnu nana farafinna kɔnɔna na o démocratie ninnu kolomangiri parce que basigibaliya bɛ yen o basigibaliya tɛ dɔwɛrɛ ye jamana kundigiw hakilina ani jamana marabagaw hakilina ni peuple ta tɛ kelen ye il y a un décalage entre les peuples et les pouvoirs en place k'o fɔ bɛɛ k'o mɛn farafin jamanaw k'o mɛn donc ko farafindenw b'u ka dusuma kasara jira nka jamana kundigiw ni jamana marabagaw b'a kɛ komi u tulo t'a la o tuma o waati min n'u bɛ k'a kɛ komi u tulo t'o la u ka peuple tɔɲɔlen bɛ o waati kelen u bɛ ka siran diɲɛ jamana kuntigi minnu ɲɛ k'u b'olu ka baara la olu bɛ tila k'u wele k'u dɔgɔya k'u ramasser k'u sermonner k'u don misɛli wo fɛ k'u bɔ don a kun fɛ k'a bɔ a wo dɔ in fɛ diɲɛ bɛɛ ɲɛna tuguni ko nin ye hɛrɛ malo ye ka ɲɛsin farafin jamanaw ma a ko Mali tɛ o la tuguni o banna o dantɛmɛ wale a n'o mɔgɔ bɔ ɲɔgɔn na inégalité minnu bɛ yen ni olu cayara baara minnu sigira k'a fɔ olu bɛna kɛ sababu ye ka an ka sécurité lakana k'an ka kana sabati o ma sira sɔrɔ k'o de kɛra sababu ye ka sinjimaw ni balimamaw fara ka sigiɲɔgɔnmaw fara jamana minnu ye teri ni teri ye k'u fara k'u kɔ don ɲɔgɔn na don min na fɛnɛ terrorisme fɛnɛ nana ka n'u sen fara o kan ni barabariya wale min n'an kun ti sigi n'a ye ka sogo n'a ye k'a fɔ o bɛna kɛ anw fɛ yan don o don o kɛra anw taabolo ye o b'a yira k'a fɔ ko farafinna ani Sahel an bɛ don min na ko bi wulikajɔ kan ka kɛ teliya la min bɛ se k'a to k'a daminɛ san 2000 la ka n'a bila sisan na dɔɔni tiɲɛni min donna Sahel jamana kɔnɔ a bɛ se ka kunbɛn cogoya min na san 2000 waatiw ko Faransi o ni a dɛmɛbaw olu de nana ka na bi Libi kan n'o ye colonel Kadhafi ka yɔrɔ ye k'o cilen ko farafinna Faransi ni a jɛw fɛ k'o de kɛra sababu ye ko ka terrorisme wale don Mali kɔnɔ a taara Faransi accuser tuguni ye tribune na Isuw ɲɛkɔrɔ k'a yira k'a fɔ Faransi ye wale jugu mun ta ka Mali sɛgɛrɛ diɲɛmaa bɛɛ ɲɛkɔrɔ diɲɛ bɛɛ ka dɔn ko l'intervention militaire internationale déclenchée en réaction à cette invention s'est soldée par un échec. Ko diɲɛ bɛɛ ye force minnu wuli Serval, Barkhane, MINUSMA, Takuba, G5 Sahel, ECAP Sahel, Nda Shido, a turu yen fɛ a bɔ yan fɛ ko a bɛɛ kɛra échec ye min ɲɛna o ye Mali armée yɛrɛ wuli ka jɔ min kɛ a bɛ ka Mali bɔ bolo la bi k'o dɔrɔn de ɲɛna n'o tɛ a bɛɛ kɛra échec ye. Fɛn nana an dɛmɛ a bɛɛ tiɲɛna. A bɛɛ kɛra échec ye parce que u si nakun tɛ kɛlɛ banni u si nakun tɛ kɛlɛ kɛ ils font semblant de faire la guerre. Mais nin ye tiɲɛ dalen kana ka Isuw kɔrɔ ye dɛ. A ko bi o force minnu kun kan ka na Mali dɛmɛ k'u nana embouteillage fou de créer Mali territoire kan ka taa ko a ma nafa ɲɛ. Non makɔrɔ mana nin mɛ ma da ni makɔrɔ bɛ se ka sunɔgɔ. Accord min nana sɛbɛn fɛnɛ ni o nana ko ka bɛn sinsin o nana kɛ accord min n'a nana kɛ fɛn ye fɛn min n'a waleyali ka gɛlɛ sabula Mali b'a sama ka taa yan fɛ groupe armé b'a sama ka taa yan fɛ Faransi b'a sama ka taa yan fɛ Nations Unies b'a sama ka taa yan fɛ Malidenw b'a sama ka taa yan fɛ a bɛ ɲɛ wa a bɛ taa wa. Non a tɛ taa mobili kelen bɛɛ bɛ k'a sama bɛɛ bɛ k'a sama i ka côté la a bɛ taa min. a tɛ taa yɔrɔ si. O tuma ko Mali jamanaw ma nafa foyi sɔrɔ ni force baden nali la an ka jamana kɔnɔ ko insécurité tun bɛ jamana kɔrɔn fɛ a y'i tɛnu kana jamana camancɛ la kana jamana tilebi fɛ kana jamana kɛɲɛkafɛla na ko wa ko insécurité yɛrɛ bɛ Mali fan bɛɛ o kɛra ni force ninnu sigilen ɲɛna fo ka Mali frontière ban insécurité yɛrɛ taara ka taa don kɔgɔji kɔnɔ bujun. n'a fanga bonyana bi.
donc an pere ka insécurité k'u nali ma mago ɲa o de kama ko Mali partenaire waati la fɛnɛ waati min ni Mali partenaire bɛ ka Mali denw ka kuleka ani Mali jamana marabaaw ka kuleka k'a kɛ comme u kulo t'a la parce que olu b'u ka nafa de kɔ o tuma ko walasa Mali kana tila Mali kana tigɛ k'o de kama wulikajɔ kɛra san 2020 ka jamana minɛ ni maa ninnu na k'a bila sira kan sira min n'o bi kɛ sababu ye Mali yɛrɛ k'a ka ɲɛtaa sira ta wa ko olu déterminelen an'u décomplexelen siran foyi t'u la k'u ko u ti maa si semo ni ɲɛta in na fo ni a kɛra maa ye maa min n'i t'a fɛ ka Mali ye n'i t'a fɛ ka Mali dɛmɛ n'i b'a fɛ ka Mali segin jɛnya juru la ko o de kama ko u b'olu tigiw sen bɔ a la ni kɔni tɛ Mali ka ɲɛta fɛ i bɛ nin b'a la ko bi ko Mali b'a fɛ ka partenariat don ani jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ minnu bɛ se ka malidenw ka ŋaniya ye min ye u bɛ se k'o waleya ani Mali yɛrɛ ŋaniya ye min ye a ka coopération na anw ka souveraineté n'an ka danbe a n'an ka intérêt o lafasali kɔnɔ ko Mali n'o jamanaw dɔrɔn de bi jɛ dɛ k'a fɔ hali Poutine ye n'a t'anw ka nafa n'anw ka intérêt préserver an bi fara awɔ e bɛ taa tiɲɛ fɔ totigi ye ka si ka kɔngɔ na ni dugu jɛra a b'i respecter a b'i sira ɲɛ parce que a b'a de bɛ se ka kɔngɔ kun siga t'o la siga t'o la nka Ala barika la Poutine bɛ anw ka sira fɛ bi o ko de kama ko Mali ye ani Russie cɛ sira kɔrɔlenba min bɛ yen Mali y'o kuraya ka fanga kura don o la i n'a fɔ guerre froide waati Russie ye Mali dɛmɛ a ka indépendance la cogo min ko bi Russie bɛ kɛlɛ wɛrɛ la Russie kɛlen bɛ ka Mali dɛmɛ l'histoire se répète donc ko Russie bɛ Ukraine ko kɛlɛ la ko a tɛ temps sɔrɔ ka Mali soutenir non en 1960 Russie bɛ Mali dɛmɛ waati min a ka indépendance la o y'a sɔrɔ guerre froide b'a juguman na o de ye histoire répété la wa Russie jɔlen bɛ Mali kɔkɔrɔ u tɛgɛ dilen bɛ ɲɔgɔn ma ka wulikajɔ kɛ wa fɛn min ye Mali gouvernement a ko jamanadenw lakanali k'o de ka di ale ye wa ko jamanadenw bɛ o de fɛ wa jamanadenw kɛlen bɛ ka jɔ nin gouvernement in senkɔrɔ k'o de kama Russie ye soutien technique ni matériel min kɛ k'o ti colonisation ani jɔnya juru foyi dira k'o juru kelen ti a la o de kama ko Mali sɔrɔsiw kɛlen bɛ ka fanga sɔrɔ bi fanga min ni fiɲɛ dɔw ɲɛ b'a la fanga min ni ɲɛtigiw ɲɛ b'a la maa min bɛ sunɔgɔ la i ɲɛ b'a la maa min b'a fɛ k'a ye i ɲɛ b'a la maa min t'a fɛ k'a ye i ɲɛ b'a la o de ye Mali ka l'armée monte en puissance a n'a bɛ ka résultat ba minnu kɛ ko 2022 daminɛ ko Mali armée ye wulikajɔbaw kɛ a ye se minnu sɔrɔ ko sous l'impulsion de la France frustrée par son absence de résultats, ce qu'il convient d'appeler la communauté internationale à imposer des sanctions absurdes au peuple malien. Ni France tali a tɔgɔ ma sisan ko ka France ka jɔnya juru to farafin jamanaw bolo u ye minnu wele ko communauté internationale dɔwɛrɛ tɛ France de do ko olu nana ka na sanction ta Mali kama sanction min n'a tɛ sariya kɔnɔ n'a tɛ bunahadamadenya kofɔ n'a tɛ ɲɛtaa kofɔ walasa jamanadenw ka révolte u ka fanga kama ko u ɲinɛna Mali ye jamanaba ye malidenw janen don ni kɔ ka kariya ka wulikajɔ ni cɛsiri min kɛ walasa u faso ka bɔ bolo la ko malidenw y'a ku walasa jamana ka kisi ko wa o kɛra sababu ye farafina dugu caman a peuple caman ye Mali dɛmɛ nin ko in na o tuma ko Mali jɔlen tora le Mali est resté debout et le partenaire russe est resté à ses côtés Mali jɔlen tora a dɛmɛbaga Russie fɛnɛ jɔlen tora a kɛrɛfɛ kuma caman fɔra Russie ma a lagosira u tɔɔrɔ la fɛn bɛɛ fɔra ma u jɔlen tora ko Mali ni Russie ka partenariat bi a jaabi ko ɲɛdimi don kɔnɔdimi tɛ c'est éloquent bɛɛ b'a dɔn a ye résultat min malgré que l'embargo min n'a kɛra Mali la ka frontière bɛɛ tugu ka da bɛɛ tugu ko Mali ye mina min sɔrɔ o waatini yɛrɛ kɔnɔna na ko san 30 min tɛmɛna Mali ma deli k'a ɲɔgɔnna minan sɔrɔ siga t'o la k'o kɛra jamanadenw ka yɛrɛ di an'u ka kari ani Mali ni Russie ni Chine ani jamana wɛrɛw ka teriya sira fɛ a ko les groupes terroristes qui réussissaient hier à décimer les garnisons entières sont désormais en débandade sur tous les territoires bɛɛ yɛrɛkɛlen don sisan terroriste minnu tun bɛ taa kanbaw ci kunungo bi o terroriste bɛɛ k'u yɛrɛ ɲini i bɔra ka min fɔ o tɛ wa u bɛɛ yɛrɛkɛlen don u bɛɛ k'u yɛrɛ ɲini u dogoyɔrɔw cira u ka baziw cira u bɛ ka faga u bololaminɛw bɛ ka minɛ bi ko u désorganiselen don u t'a fɛ ka t'a dɔn u bɛ min kɛ k'o de kama k'u taalen bɛ bi civil bololangolo kan se tɛ maa minnu ye ni jigiyatu ye u taalen bɛ bi o kan k'o b'i dɛsɛ de jira malgré que
terroristes dɛmɛnen don mɔgɔ dɔw fɛ ka taa jatigɛ wale dɔw kɛ u ko min ma action d'éclat jaabi t'u la mais n'i y'a mɛn i b'a fɔ ko koba de kɛra Kati kan attaqué u taara Kati yɛrɛ kan bɛ attaqué n'i y'o mɛn i jaabi tigɛ mais u sera ka maa joli fa u sera ka mun ta u sera ka maa a bɛ fɔ o de ma ko action d'éclat a mankanba bɔra mais résultat t'a la ɔ ko u bɛ k'o de kɛ bi donc ko kɔlɔsi la ko réfugié maa ba 100 k'olu seginna ka na u sigi u ka sigiyɔrɔw la maaw bɛ ka lafiya dɔɔni-dɔɔni u ka taa ni ka segin na sɛnɛkɛlaw bɛ ka sɛnɛ reprendre dɔɔni-dɔɔni jago ani mɔni ni baara minnu kan ka kɛ o bɛ ka na dɔɔni-dɔɔni administration bɛ ka segin dɔɔni-dɔɔni ka t'i sigiyɔrɔ la walasa Mali kurayali ani Mali kura ani transition a ye yɛlɛma kura minnu fɔ olu ka sabati ko jamanadenw kɔni jigi b'a kan k'a fɔ u ka développement sira de daminɛlen filɛ nin ye ko an bɛ don min na ko bi diɲɛ marabaaw olu kɛlen bɛ ka kuma min fɔ Mali ma ani ka kɛlɛ min ɲɛsin Mali ma le combat du Mali pour sa dignité et sa liberté est pris en exemple par tous les peuples du Sahel, d'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique entière. Anw ye kɛlɛ min kɛ an'an ye jɛya min kɛ an ye nin baaraba min kɛ ko a talen bɛ misali ye wa a bi sɛbɛn tariku la Saheli jamana kan farafinna tilebiyanfan ani farafinna bɛɛ lajɛlen na a ko a jigi ka ɲi k'a fɔ Mali bɛ sira min kan sira in ka jan gɔri caman b'a la ko nka dusu min bɛ jamanadenw na ani jamana marabaaw la ka Mali redresser ko Mali bɛna redresser k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya d'a ma min ni diɲɛ bɛɛ bɛna ye ko nɔgɔ t'a la wa diɲɛ bɛɛ bɛna Mali dɛmɛ ani ka Mali bonya o kan ko a bɛ bɛɛ fɔ a ka kulomajɔ la tɛgɛrɛ ye sali bɛɛ laminɛ nin de don c'est ça la dignité d'un homme d'État. C'est ça la dignité du Mali. Nous nous min do on de joralen do. Mo to politique famu me politique koro minye nous ne be ka waleke. U be ka waleke. Oui. Nous ma politique ke, ma politique tonge. O mais ni yele de politique. Ni na politique koro minye nous ne be ka ke. O de kamane ngo Afrique mo te politique do nganu bo. On inde discours ya. Oui. U klale ni discours la. Baraw bana o revoiru dira nyogoma. Ministre mana. Amana. Ay. Koro munay. Ministre de la Défense, conférence banée, amana, abamuna koro. Voilà. Avec un yagni. Clé ça va, chou ça va. Chocobe. Cri. Le coronet de Gagnon Mano. Ah, Bobo Pumado de. Bobo Pumado. Zerafraka labin dole ndeta sigatola ne ofie oui mina munu sorolan fɛ n'a bɛ ka se boli jugu kan bi ka Faransi gɛn ka kila k'a fɔ Faransi ye ni sera ma légitime défense ni ye ku kelen k'a la an yɛrɛ bi fila k'i la o de légitime défense ye ni maa min ye muru kɛta ko a b'a sɔgɔ i la n'a ma se k'a sɔgɔ i la n'i ye muru sɔrɔ k'a minɛ e yɛrɛ b'a turu a la n'a ye ku kelen k'i la i bi fila k'a la o de légitime défense an y'o de fɔ Faransi ye gansan t'a dɔn anw bi kariya k'o fɔ Faransi ye o. N'anw ka armée an jigi ka ɲi bi dɛ n'anw ka armée ntufanfaga armée an bɛ se k'o fɔ wa ayi an tɛ se an jigi de ka ɲi oui wa o kɔrɔ de ye k'a fɔ an jigi tɔ ka ɲi an jigi wɛrɛ ka ɲi min yɛrɛ n'a n'an ka soforokun man jan a ti dabila sa ne de bɛ k'o f'e ye sa kɔrɔ nin ye révélation ba ye dɛ ne de bɛ k'a f'i ye ko fɔ Mali ka kɛ puissance militaire de ye siran ka kan ɲɛ e ma ye an b'an jɔ ka kuma Poutine fɛ d'égal à égal ka tiɲɛjalan fɔ bɛɛ ye wa donc ni militaire ninnu ka laɲini tɛ foyi ye Mali ka kɛ puissance ye Mali ka kɛ puissance ye diɲɛ bɛɛ ka Mali la kodɔn i b'a fɔ kununko Mali tɔgɔ tun bɛ bɛɛ la cogo min ni bɛɛ bɛ siran ɲɛ ninnu b'a fɛ Mali ka segin ka na o cogoya kelen de la n bɛ kuma dɔ f'i ye ministre de la Défense oui a nalen ka bɔ Russie a nana sɔrɔ o nana sɔrɔ awɔ parce que tile 3 min n'a y'o kɛ tan oui cogo bɛ o banna a nana a nalen a ye minɛnw bila aéroport la ka na doni jigin so k'i tilen tuguni ka na a ka bureau kɔnɔ ka na baara daminɛ bureau la tuguni repos zéro anw bɛ voyage kɛlaw dɔn ni anw taara Dakar kɔrɔ yan ka segin ou bien Sénégal kɔrɔ yan ka segin n'a nana an b'a fɔ cɛ n bɔra voyage la quoi sini n tɛ baara kɛ non ko 3 jours de repos de Coki i tɛ se ka fɛn kɛ tuguni le même jour
avion jiginna n'a ye sɔgɔmada joona fɛ a ye minɛnw bila o yɔrɔ ka na 10 heures kun bɛ bureau la ka baara daminɛ ka réunion de cabinet kɛ réunion de cabinet bannen a ko officier bɛɛ ma commandement bɛɛ ma aucune puissance militaire ne peut prétendre à une exclusivité de la coopération malienne. La séance est levée. Ko maa si diɲɛna ko se b'i ye bi k'i bɛ se k'a fɔ i bɛ se ka Mali don i kaman kɔrɔ partenariat senfɛ ani Mali ɲɛtaa senfɛ k'o banna. O banna pewu. Awɔ ani bɛɛ de dama ka kan yɔrɔ min ka d'an ye. Saya kana k'aw kɔnɔ k'a fɔ ko an bɛ Poutine fɛ yen ko an tɛ se ka taa Chine an tɛ se ka taa jamana wɛrɛ. O de ye k'a fɔ i ka dɔn halisa k'anw bonyana di. On est respecté au monde. Cela veut dire que an tun bɛ ka souveraineté ko kuma de mɛn. O de nana. Mais o de nalen filɛ. O de filɛ. A nana n'o phrase kelen de. Oui. K'u lasigi ka phrase ba kelen fɔ dɔrɔn bɛɛ ka n ja. Après le briefing, le débriefing, les trucs, ça c'est la conclusion, la séance est levée. Bɛɛ taara kini dɔw kan ka taa so. O nin ye kumaba ye dɛ. Ko nin ka sɛbɛn Mali annale la. E bɛ se ka da la k'a fɔ nin bɛ se ka kɛ. Ka nin bɛɛ kɛ diɲɛma sigilen ɲɛna. Diɲɛma sigilen ɲɛna. Cɛkɔrɔbaw tun mana Faransi ko kuma mɛn f'u bɛ kasi u bɛ kulo ye. Voilà. Mais bi ka tiɲɛ fɔ Faransi ka Faransi gɛn ka tila k'a yira diɲɛma la Faransi tɛ jamana ko jamana min ma bɛ se ka baara kɛ. Voilà. Cɛkɔrɔba dɔ ye ne wele ko Russie ko in ka d'an ye dɛ Russie bɛ k'an dɛmɛ a ka d'an ye ko mais dans le passé Russie ye nin k'an na dɛ soyez vigilants. Et m'a fait dans le passé, il y a les colonels présents qui sont là où ils tirent les enseignements des expériences et des histoires passées. Wa yo be de foko au banque Mali bla raika ka fo Russie an woni di gule la koyi aman jode an kolola ni bi se ka ndeme mi na amban de mola na mi se ka min di ma bo di ma dégala égal e bi tanye an yere bi tanye e bi to soro mi to soro ma obi kule la ma obi kule an yere la wa ibe ma wala fene be amago tumende la koro. O de ye indépendance ye. Mali tun mago tun bɛ nin la mais n'an ko bɔra Faransi bolo k'an di Russie ma ko an tɛ se k'an yɛrɛ bɔ Russie bolo o tɛ indépendance ye dɛ. Non o tɛ indépendance ye. Mais sisan an bɔra Faransi bolo an tɛ mɔgɔ si de bolo. An ni Russie de ka di bi bɛnkan de b'an ni Russie cɛ a b'an ta kɛ n'an ni jamana wɛrɛ jara ni bɛnkan b'an bolo o b'an ta kɛ on appelle ça un pays indépendant o de ye yɛrɛya ye. Bɛɛya yɛrɛya o de ye c'est ça l'indépendance. Wa o de bɛ yen parce que n'an bɛɛ tora jamana kelen bolo. Ko dɔw tɛ an tɛ se ka fɛn kɛ n'o jamana ko min an bɛ don da fɛ diyagoya la. Diyagoya. Kɔnɔ ni den dɔ ka ɲi kɔrɔna dɔ fana ka ɲi tilebi fɛ. Oui. Bamanankan don. Tubabu ko on ne met pas tous ses œufs dans un seul panier. Oui. C'est ça la stratégie. Oui. Donc Mali b'o sira de kan bi an bɛ Ala fo k'Ala barikada. Grâce au colonel Assimi Goïta, grâce à l'armée, grâce au peuple malien. Oui. Voilà. Ko ni an bɔra o yɔrɔ la an y'a mɛn k'a fɔ dɔgɔkun in kɔnɔna la min ye Suko ye k'a ye baara daminɛ Suko 25 k'u ye baara daminɛ terrain kan ko terroriste min fagara k'a sera fo 90 ɲɔgɔnna ma min ye mɔgɔw nisɔndiya o k'a fɔ terroriste ɲɛmabaw kɔrɔ ni nisɔndiya fanga bonyalen dɔ dɛ nisɔndiya fanga bonyalen dɔ bi k'a fɔ ko Suko in nana sisan an y'a ka da ninnu ka sisan ko nin montera k'ale banna dɔrɔn k'ale bɛ opération na terrain kan. Gandi ne kun y'a fɔ n ko san bɛ na. Oui y'a fɔ ɲɛna y'a fɔ. Ne y'a f'i ye n ko san bɛ na. Oui. Mɔgɔ dɔw ma da sanna ko in na. Oui. Olu ko k'an bɛ propagande la. Oui u bɛ nin kuma in fɔ quoi. E bɛ propagande dɔn wa? Ayi. Mɔgɔ b'a ko non ko nin ninnu ye propagandistes de ye k'u bɛ propagande na. Oui. Comme si ni propagande ye kojugu de ye o. Oui. U t'a dɔn mun b'a fɔ olu t'a kɔrɔ dɔn. Olu t'a kɔrɔ yɛrɛ dɔn. E ma ne t'u jaabi wa? Olu tɛ propagande yɛrɛ kɔrɔ dɔn. Oui. Maa min bɛ se ka propagande kɛ o ye kodɔnba bati maa min bɛ ko kalama ka tɛmɛ maa bɛɛ kan o de bɛ se ka propagande kɛ. Ka hakiliw fara ɲɔgɔn kan jugu bɛ se ka siran cogo min. Ayi ka fɛn fɔ yɛrɛ fɛn min n'a bɛ mɔgɔw hakili minɛ k'u lasɔn a ma ko ka o kɛ birifini ye k'a sɔrɔ a ko yɛrɛ tɛ o de ye propagande ye maa min hakili bɛ se k'o kɛ ka ko fɔ jamanaden bɛɛ bɛ sɔn min ma k'o kɛ birifini ye k'a sɔrɔ a ko tɛ jamanaden bɛɛ hakili ka sɔn o kɔrɔ ye k'e hakili ka bon sa dɛ. I ye hakilibatigi ye. Mais oui. Anw bɛ min fɔ propagande tɛ o c'est des vérités tangibles. Oui. Ne y'a f'i ye n ko san finnen don san ma na wa. San nana diɲɛ bɛɛ y'a ye maa min ye ne wele ne t'a da dɔn. Ni ɲɔgɔn ma deli ka kɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ. Propagande bɛ min? Propagande tɛ yen. K'a sɔrɔ propagande ça fait partie de la guerre, ça fait partie de l'armée. Oui. U yɛrɛ b'o dɔn. Parce que Assimi Goïta ko. Oui. Ko armée ka objectif premier ye a ka fɛn bɛɛ kɛ pour que kɛlɛ kana kɛ. Siranka k'a ɲɛ kɛlɛ kana kɛ. O ye armée ka objectif fɔlɔ de. O ye mun ye? Oui. Siran mi kɛ ɲɛ kɛlɛ kana kɛ mun na? I mankutu tɛ yan. I mankutu don. Minɛn min b'i bolo. Oui. Kɛlɛ fɛrɛ min b'i bolo. Jama min b'i bolo.
bonya ni karama min bi kan sira min bi k'i ɲɛ o de kɛlɛ fɛrɛ i bi to yen o de kama oui siga yɛrɛ t'o la mais ni jugu jafariyana ka o bɛɛ dɔn ka tila ka taa kɛ i kan o b'a yɛrɛ ko communication ma nafa o kɔrɔ ye ko i ye échec fɔlɔ kɛ oui communication Mali armée ye échec fɔlɔ de kɛ o de la an bɛ kɛlɛ la bi oui donc bi an bɛ baara de kɛ pour que o échec fɔlɔ an ka n'o kɛ o ka k'an ka victoire fɔlɔ ye n'an y'o victoire gagner an bɛ victoire tɔ bɛ gagner parce que an ni maa tɛna kɛlɛ jango an k'a fɔ an ser'u la an ma s'u la ni mɔgɔ hakɛ fagara nin ma faga oui kiri diyara n na kɛlɛ diyara n na an ye kɛlɛ kɛ siɲɛ ba kelen kɛlɛ diyara n na maa min ma kɛlɛ kɛ o ka fisa n'i ye sa siga yɛrɛ t'o la parce que e bɛ nafolo min don kɛlɛ la i bɛ waati min kɛ kɛlɛ yɛrɛ la nafolo yɛrɛ tɛ le temps que tu fais en train de faire la guerre o b'a sɔrɔ dɔ bɛ k'a ka foro sɛnɛ o bɛ k'a ka usine dilan o bɛ k'a ka sira dilan o bɛ k'a ka dɔgɔtɔrɔsow jɔ e bɛ k'o la wa tiɲɛ yɛrɛ la kuma n'o la i bɛ k'o la ayi wari min bɛ ka don essence la bi carburant na ka fɔrɔn na Sukhoi ni L39 bɛ taji min jeni bi u ka ravitaillement minɛn min bi don a la kisɛ min bi don a la c'est des milliards et des milliards min bi commandé par trimestre u fonctionnement kama an kun tɛn'o kɛ ka sirabaw dilan ka dɔgɔtɔrɔsow jɔ ka sɛnɛkɛlaw dɛmɛ mansin na ka engrais di bɛɛ ma fu ka balo da jigin ka essence jigin ka sukaro jigin ka tulu jigin wa n'an tun tɛ kɛlɛ la wa o de la a tɛ ko maliyɛn aw tɛ kɛlɛ dɔn ne de bɛ kɛlɛ dɔn an ka fɛn bɛɛ kɛ pour que kɛlɛ kana kɛ mais a ma se ka ɲɛ a ma faamuya a kɛra komi jitɔya an filɛ kɛlɛ la nin ye sisan an ye mun sɔrɔ kɛlɛ la kɛlɛ y'a to an ye dugu kelen jumɛn minɛ ka fara Mali kan kɛlɛ y'a to an ye wari jumɛn sɔrɔ kɛlɛ senfɛ ka n'o di malidenw ma kɛlɛ y'a to an ye sanu bɔ yɔrɔ jumɛn na ka n'o di malidenw ma a tɛ donc nafa tɛ kɛlɛ la n'an ye kɛlɛ dabila ka basigi o de bi kɛ sababu ye fɛn min ye an ka jamana yɛrɛ ye a ka ɲɛta yɛrɛ bɛ se ka kɛ jamana kuntigi ye o de fɔ ko an ka armée ka objectif fɔlɔ ye kɛlɛ kana kɛ nka ni kɛlɛ kɛra Asimi ko armée ka jija a ka kɛlɛ se sɔrɔ sebaya de façon spectaculaire wa a ka teliya sebaya o baara de daminɛna an b'o kana de kan o de kama ministre de la défense ko Asimi Goïta ma e ye sira di ka ban jamanadenw dara e la e ye bilasirali di ka sira di ka ban Lamini Da ye samafa ye nka bosoni a n'a wɛndɛrɛli o bɛ dugudenw ma sa dɛ o tuma anw b'an se de kɛ ne fɛnɛ ka rôle ye min ye ka partenaire ɲuman ni stratégie ɲuman ɲini ka taa minɛn ɲuman ɲini ka na di kɛlɛkɛlaw ma ka a minɛn d'a kan k'a moyen d'a kan ne fɛnɛ b'o kɛ bɛɛ bɛ k'i ka baara kɛ sisan kɛlɛ se sɔrɔli o bɛ ministre de la o bɛ chef d'état-major des armées bolo ale de ye kɛlɛbolo tigi ye ne tɛ dɛ kɛlɛ musaka ni kɛlɛkɛminɛn ni kɛlɛ fɛɛrɛw bi kɛ ni fɛn min ye olu ɲinini kana di kɛlɛkɛlaw ma o ye ne ka baara ye nka ne de tɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ ne tɛ kɛlɛ kɛ maa min bɛ kɛlɛbolo kunna n'o bɛ kɛlɛ ɲɛfɛ c'est le chef d'état-major général des armées le général de division Umaru Jara fo nin ka faamuya mɔgɔw fɛ mɔgɔw ka nin dɔn caman tɛ nin dɔn u b'a fɔ ko armée parce que mɔgɔ dɔw b'a fɔ ko mais ko les colonels là ko Asimi Goïta pourquoi a tɛ taa fɔrɔn na pourquoi Sadio tɛ taa fɔrɔn na pourquoi les autres colonels là u tɛ taa fɔrɔn na olu tɛ a kama o n'u taara fɔrɔn na o tuma ils ont échoué olu kan ka fɛn bɛɛ de kɛ minnu bɛ fɔrɔn na u ka se ka kɛlɛ se sɔrɔ mais ni e ma se k'o kɛ f'e yɛrɛ taara kɛlɛ kɛnɛ kan o tɛ dɛsɛ wa o t'a ɲaminen ya non o dɛsɛ kɔ dan de bi kɛlɛ sew n'o ye sebaw ye olu minɛnw nana Mali armée bolo wa an bɛ k'o sew sɔrɔ o de kama i ye ɲininka ko DIRPA ye communiqué min kɛ utukalo tile 20 communiqué numéro 55 Gandi an ka avion n'o ye L39 Albatros o ko minnu ma ko avion d'entraînement tchèquew don ou bien tchécoslovaquiw don ko 1980 fɛnw don dozena bɔ se filɛkɛ ko nin avion d'entraînement dɔrɔn de ninnu yɛrɛ avion kɔrɔw yɛrɛ ye ko mais ko munna Abdul Ɲangi yɛrɛ taara avion photo ta k'a zoomer k'i bɛ avion yɛrɛ kole daw ni a soudeli daw ye ko ninnu ye avion kɔrɔw de ye o wallahi o t'a dɔn ne ko k'u ka communication ɲɛna parce que anw tɛ kɛlɛ la anw bɛ ka entraîner terroristes kan ni entraînement min don a don kelen avion ninnu wulila n'o ye L39 ye ka taa T-site minnu ye an ka sɔrɔdasi kan attaqué bobow bo kɛnɛ ani sɛmɛ ani sugunɛ o de kɛra dugaw balo ye cɛɲɛ kan ye Albatros ne ye ɲininkali kɛ ko su ye joli ye u ko ne ma ko 20 ne tila ko su ye joli ko ne ma ko 30 ne ye ɲininkali kɛ ko su ye joli ko 60 ne ye ɲininkali kɛ ko su ye joli ko 100 n'a y'a to ten a cayara
aya to te ko ne tseka ni mbese benga pasika ma fo do ye kele ka ye se soro point na ye ni mbefo u bina fo tuguni ko atara civil ufa sigata la cara ay jugu susu aka teme aka manga suma o de kɛra te site non sigata la e ma te site sumana a sumana manga daraw parce que do mun nana kame o dugu yew nana tuguni u jagela tuguni ka kila ka fɔ ko bina arafor min tara ku bino kama kana kayere mile o kuma olu kun dara minnu ye armée ka minɛnw na gosi olu fɛrɛ la terroriste ma dɛ parce que o ye avion ko min fɔ ko avion d'entraînement do terroriste dar'o la o ko dɔ la kojugu dɔ a ka ɲi koyi a ka ɲi o terroriste dar'o la ko avion d'entraînement dɔrɔn de don sa e m'a photo ye wa Google yɛrɛ y'a bila ko avion d'entraînement do u taara yan ka di ne ye u bina ka b'u ba kɔ la i bɛ maanifin tigɛlen de ye ani nugu i bɛ nuguden pannen de ani kunkolo ni sɛmɛ pannen de ye ka bin ne ko fɔta cɛya fɔra ta di janjo ka bɔ anw ka armée kun an ka cɛ minnu tora n'u y'u janfa Faransi y'u janfa janjo kan ka f'u su kun a kan ka f'u ka denbaya kun a kan ka f'u kɔ kun parce que u mun de bɔra bi u sujugu ma taa lahara baara ɲɛna maa kelen d'u la minnu taara ka taa T-site kan attaquer n'a dɔ ye Mali armée da u y'a bɛɛ daji Assimi Goïta y'o fɔ le 10 juin ko minnu taara bi Jalasaw kan ko a kelen kana danni kɛ u taar'u bɛɛ daji wɛnkɔrɔ o kelen u taar'o de k'u la T-site kɔrɔ ko Sukoyi ma ɲi dɛ ko Sukoyi ka teliya Sukoyi kɔrɔ de ko Sukoyi Sukora oui tile fɛ su de bi ko oui tilegan dɛrɛ fɛ su de bi ko parce que Sukoyi kɔrɔ de ko Sukora oui su min kora tilegan dɛrɛ fɛ e b'a ta k'a mɛn i b'a sigi k'a mɛn i t'a ye tellement k'a ka teli i t'a ye non u ko i b'ale mankan mɛn waati min o sa tɛmɛna mais e t'a ye o ko a nakan filɛ nin ye k'an ka filɛ anw fitinin ni avion bɛ kana yɔrɔ jan i b'a mankan mɛn i b'i da i bɛ avion lajɛ i bɛ sisinin y'a kɔ o tɛ Sukoyi ye o ye don ta avion ye i bɛ Sukoyi mankan mɛn o b'a sɔrɔ a taara e bɛ se k'a fɔ k'a tɛmɛtɔ filɛ minɛ teliya ayi teliya wa a bɛ ka taa a bɛ ka suru a nɔfɛ Sukoyi den kelen pe de b'an bolo den kelen pe Poutine ko n tɛ nin feere bɛɛ ma dɛ Mali mais n bɛ nin feere aw ma mais den kelen ti fila feere a ma fɔlɔ dɛ min den kelen d'aw ma a ka taa entraîner n'o ye comme an bɛ entraînement de la an tigɛ la non o ye nin de fɔ entraînement donc an taara entraînement kɛ ni Sukoyi ye i kulo ma jɔ Sukoyi a ye frappe minnu kɛ le 10 le 13 a 13 in fɛnɛ a ye localité 14 ani 16 a ye localité 3 4 5 c'est à dire a b'a susu Gawo a bɛna susu Boni a bɛ laban ka bɔ yen a bɛna susu Jabali a bɛ taa susu tuguni Menaka a bɛna susu tuguni Douaza a bɛ laban ka bɔ yen a bɛ tila ka na susu Kucala Sukoyi kelen. sara ale bɛ se ka Mali fan bɛɛ de yala quoi yala tile kelen frappe kɛ fan bɛɛ ka tɛmɛ frappe kɛ fan bɛɛ a den kelen de bɛ ka yala Mali territoire kan ta o de kɛra sababu ye maa 91 DIRPA ye min sɛbɛn a ka communiqué la k'u y'o su kɔndɛ su min ma kɔndɛ ne t'o da dɔn dɛ o kɔni ka ca dɛ o ka ca ni sɛbɛnnen ye dɛ o man ka fɔ dɛ o ka ca ni mura ye dɛ su min ma kɔndɛ o ka ca ni mura ye alhamdulillah su min ma kɔndɛ o ka ca ni mura ye ala tanuba ye ne tɛn'o fɔ ayi kɔrɔ an k'o to yen k'u ka marafɛnw minɛ k'u ka mobiliw minɛ k'u ka baziw ci k'u dɛmɛbaaw ci maa minnu bɛ yen n'olu ye terroriste ŋana kuwalenbaw ye u dalen bɛ tu kɔnɔ i b'a dɔn bi nugulenba de don sa tu nugulenba de i bɛ don tu kɔnɔ hali yɛlɛ i t'a ye u hakilila tigɛlen bɛ tu kɔnɔ Sukoyi ɲɛ b'u la ani L39 ɲɛ b'u la u b'a fɔ wagati min k'u bɛ wuli k'u kun jan o b'a sɔrɔ tasuma y'u jigin a tɛmɛtɔla dɔrɔn a b'u bɛɛ bombarder ka taa n'a yɛrɛ sisi de bɛ wuli i b'a mankan ko n'i y'a mankan mɛn o b'a sɔrɔ i tora la e b'a mankan mɛn waati min o b'a sɔrɔ i sara de Sukoyi ni L39 de y'o k'u la ka ninnu jigi tigɛ faga sisan o kelen-kelenninw panpannen bɛ yɔrɔw ɲɛfɛ u bɛ k'u yɛrɛ ɲini an bɛ don min na ko c'est la débandade totale an bɛ don min na ko bi u tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ 2 mɔgɔ 3 de u bɛ kelen-kelen taama de i b'a fɔ Gawo fatɔ kelen na bila caman bɛ yen minnu kun y'u fakɔrɔw n'u bakɔrɔw bila ko aliharam k'olu kafiriyala ko silamɛw tɛ u bɛ ka taa u kunkolo gana sa ka u bonbonsiw di ka bɔ yen k'u ka pantalons sen da janyaw nɔ na ka taa yafa ɲini u faw n'u baw fɛ sabula faw ni baw ka danga min b'u kɔ o de y'a to ni kisɛ bɛ ka u ni kelen-kelen da ka taa n'u ye lahara an bɛ don min na ko bi mais an ma tila dɛ an ma tila nin kun ye entraînement dɔrɔn de ye entraînement ma daminɛ fɔlɔ dɛ
entraînement va daminɛ parce que Mali officier denmisɛnnin dɔw bɛ yen minnu bɔra Russie sisan olu nalen don n'u ka migi boli sɛbɛn ye o b'olu bolo olu bɛ k'u ɲɛ ɲimi u bɛ to k'a fɔ alu Boyi Jara ma chef d'état-major de l'armée de l'air ne ko anw ka entraînement ye don jumɛn a b'a fɔ k'a y'aw temporiser fɔlɔ sa olu n'u ka diplôme nalen don sisan diplôme b'u bolo ka yala pressé-les don olu bɛ ka yala avion ninnu olu bɛ to ka avion ninnu serviette de b'u bolo to ka avion ninnu caressé dɔrɔn k'u munnu mɛnɛ u ka yɛlɛ tellement k'u pressé-les don ka don a kɔnɔ c'est k'a di mɔgɔ dama ma dɔrɔn ko jɔlen don c'est à dire a bolili olu yɛlɛlen de don quoi curiosité b'u la ka wuli n'a ye dɔrɔn ka taa baara kɛ parce que depuis u y'u ka kalan kɛ k'u ka diplôme minɛ u taara avion minnu boli kalan Russie ni diɲɛ jamanabaw la ka na u nana Mali la k'a sɔrɔ avion tɛ yen o tuma u ye kalan min kɛ diplôme kɛra sogokan y'u bolo parce que u ma se k'a bila en pratique o avion nana sa bɛɛ b'a fɛ k'a boli bɛɛ b'a fɛ ka turu kelen kɛ ka taa entraînement kelen kɛ ka na an bɛn'u ba o a kɛra bɔlɔbɔgɔtigɛ ye an bɛna terroriste ba o de kama Gandi i bolo kuru août septembre octobre novembre décembre an bɛ se janvier ma yɔrɔ yɔrɔ k'an bɛ 2023 jimi inshallah si ma ɲɛna i bɛ mɛn k'a sɔrɔ bilan tɛ f'i ye dɛ a bɛ ban non siga t'o la ala k'o kɛ a bɛ ban b'a dɔn an b'o sira kan fana a bɛ ban pewu parce que an b'o sira kan wa fɛn minnu labɛnnen bɛ ni ministre de la défense o de bɛna kɛ terminus o bɛ sen kan terminus a bɛna ban o de kan kɔrɔ ka révélation kɔni kabako dɔ a bɛna ban o de kan pewu awɔ message tɛ sigi dɛ a bɛ koni kɛ b'a ɲɛɲini a bɛ se ka sigi cogo kelen tɔgɔ dɔn k'a ba dɔn de quoi a bɛ se ka sigi cogo jumɛn na e m'a ye hali Asimi ye buni da mais ministre de la défense i b'a fɔ don o don i bɛ dɔɔnin ta ka bɔ a la i b'a fɔ k'a tɛ sogo dun parce que souci de b'a kan a tɛ se ka bonya a tɛ se ka lafiya parce que tɔɔrɔ de bɛ yen tant que jamana ma lafiya jamana ma bɔ bolo la a bɛɛ dalen bɛ ale de kan kan ni armée ye dekun sɔrɔ sisan tiɲɛ don chef d'état-major bɛ yen mais bɛɛ ɲɛ de bɛ jɔ ale la hali Asimi b'ale wele k'ale de ɲininka ko mun de kɛra parce que Asimi est le chef suprême des armées mais ale tɛ armée ka ko kunna maa min bɛ armée kunna ni Asimi ye danaya dɔw kan o ye Sadio de ale bɛ wele k'ale ɲininka ni conseil de la défense bɛ k'ale de bɛ ɲininka ale de bɛ ɲɛfɔli kɛ o tuma doni dalen bɛ ale de kun ale de b'a bɛɛ kalama jamanakuntigi ye danaya da ale de kan ka doni da ale kun gouvernement ye danaya da ale de kan ka doni da ale kun ale bɛ se ka sunɔgɔ bɛɛ bɛ se ka sunɔgɔ mais ale tɛ se ka sunɔgɔ. a tɛ se ka sunɔgɔ wale min na sisan a tɛ se ka sunɔgɔ. donc Mali mago tun bɛ nin de la Gandi anw ka saraka minɛna an bɛnbakɛw n'an mɔkɛw ye saraka min bɔ an b'a makɔrɔw ni dɔnnibaaw ye dugawu min kɛ jamana ye o saraka de minɛna an ka saraka minɛ ye Asimi a n'a jɛw Sadio Maliki Modibo ani Ismaël o ye Mali ka saraka minɛ di. saraka minɛ de nin ye dɛ an ka saraka minɛ de ye ninnu ye u kalan na an ka impôt la u formé la an ka impôt la wa u kɛra fasoden ɲuman ye ka kɛ faso fɛ ka jamana nafolo ye k'a to yen ka kɛ jamana hɛrɛ fɛ bi ni minɛn bi san armée fɛ sugubulon ti passé commerçant bana ni taɲinina ma dɛ ministre yɛrɛ de ni chef d'état-major ni technicien bi da ɲɔgɔn kan u bi taa ka taa san usine na ka na an mago bɛ nin de la u bi taa san ka na bon a ye ninnu ta a wari ye joli a bɛ ci voilà a banna jamana ni jamana Mali banque de b'a ci Russie banque ma wala Chine banque ma wala Turquie banque ma a ti di nakari foyi ma e k'i ta ni fosi ka bɔ a la o banna o de bɛ ka na ni basigi ye oui ba k'u ma yɛrɛ datugu kuma tɛ ko a ka taa ma se maa wɛrɛ ma wari min b'anw bolo m'anw bɔ jango nakariw ni politiciens ni taɲininaw ni banama minnu bi don faamaw kan o daw tugura si tɛ yɛlɛ bilen ayi lafiya de bɛ yen faso nafolo kɛ lemuru banna Mali seginna a tigiw de ma Mali bɛ ɲɛ taa sira de kan kɔrɔ très rapidement i bɛ se ka mun de fɔ les 49 mercenaires ivoiriens a médiation bɛ senna an y'a ye Abidjan délégation dɔ bɔra Côte d'Ivoire olu nana u ni Haut Conseil des Maliens de l'extérieur maaw ye ɲɔgɔn ye u ni Haut Conseil islamique maaw ye ɲɔgɔn ye pour que nin maa 49 bɛ se ka bila cogo di mais an y'a ye mankan in daminɛlen ko in daminɛlen muso dɔ bɔra ni an bɛ muso wele ko Pilseri a bɔra Abidjan ka na k'a bɛ na ko in ɲɛɲini a sagila tagalen Alassane y'a minɛ k'a don kaso la bɛɛ dun b'a dɔn Alassane ka opposant ba bɛɛ a bɛɛ jamana bila a bɛɛ bolilen don ni min bolilen tɛ o b'a bolo kaso la mais ninnu bɛ ka 49 mercenaires u bɛ k'o ka libération u bɛ k'o négocier mais muso min bɛ kaso la u tɛ ka kuma ale kan. Gandi oui i b'a dɔn maa minnu ko oui Asimi Goïta vraiment i wasara Ala y'i lawasa Alassane kan 49 militaires ni u bila ten u ka segin oui an la wasara Alassane malola ka ban maa minnu y'o fɔ ne b'a la i n'a fɔ n dɔgɔnin Ben le cerveau b'a la cogo min maliden caman b'a la min ko k'a y'u bila ten Ala y'an wasa ka ban mais u m'u bila
mieux ou clair pour placer sous mandat de dépôt ne ko ngopuma mun be an tawte min kalama ja Assimi Goïta be Alassane jogo de do oui gandi ni tunya sora nyu bla nyang ma Alassane ya wele CPI lawo ne de be ka fi ngo slame te ala mogo te chekoroba jugu de do ani ma shiti je ko makaba bo asirafe bi janfanci aye au fait janfa oui ani beje jarayo janfa oui ani bagbo jarayo janfa oui. ani gom soro jarayo janfa wa nani Assimi jera ko nga benga ke ko kubla bi Mali janfa ko ni révélation baye ameni noté parce que be ka fɛn fɔ plateau sanfɛ kora bebe ka kɛ Assimi be négociation ko hakil toni yɔrɔ in na Mali de munun be Côte d'Ivoire Mali nafolo be Côte d'Ivoire ambo do parce que Mali jole no ni Côte d'Ivoire Assimi ba kalama mais Assimi ba do ko na yun na bla Mali yɛrɛ ba yɛrɛ nyina ko la France ya ngeli minge Alassane ba nziri zeni kata ni France ma no kɛra an bi malo parce que mercenaire nungu nana France ka bara de la Alassane be France ka bara de la wallahi nanye ni di Alassane ma ko an jenu ko anye yandama Alassane ba nzama kana do ya kan ngolo do France ka bamuru ko la ba tike ala kan kisi no koro ka ni kuma kay ni jatene de famia parce que ko indoni biche oui imam majigi kuma kelenya Alassane de imam aka ministre shida oui imam aka premier ministre da video manu ni activiste de Saralembe ka Mali goshi dongodo oui. ma nyuma ni bonne volonté munu be olu de be ka Alassane jalaki politicien munu te Alassane fe olu de be ka Mali jotiya mais Alassane yere ka fanga do kelen ji do ka video kelen dia do ka discours kelen dia ni France kelen dia ko ni Alassane yere mangaye ni aka ministre mangaye wala ni aka premier ministre mangaye ka responsable do ko u be majigi te ni yoro mi mo ka négociation ke ka se ka meri ni yoro na ko gandi eni ne be kelela ala kana ke oui n'a fɔra ko dɔ kana kuma ni ɲɔgɔn cɛ ko ne jo t'a la mais e tɛ ka majigi kuma kelen ye ne la oui e bɛ kɛlɛ ban cogo di non bani ka gɛlɛ o kɔrɔ de ko ne kɛra jitɔ ye oui. ne siranna n ka intérêt min bɛ yen n ka maa minnu bɛ yen n siranna o ɲɛ o tuma n bɛ n yɛrɛ d'i ma ni n ye n yɛrɛ d'i ma cabakɔrɔ jitɔ i bɛ kɛ ka cɛtɔw ladi dɔnkilidala ye dɔnkilida dɛ n'i tɛna se cɛminɛ na n'i tɛna se cɛfaga la k'i ka cɛfagamuru di musow ma u k'a kɛ natigɛlan ye Assimi Goïta bi se cɛfaga de la a bi se cɛminɛ de la o de kama les 49 militaires ils sont placés sous mandat de dépôt wa ils vont être jugés n'u kan ka pandi u bi pandi n'u kan ka bila u bi bila mais an t'u bila ten fɔ Alassane min fɔra Alassane ye fɛn saba k'o kɛ a k'a fɔ jɔn ko ala ne jo t'a la a ka malo ɲɛmaa ɲɛna o ka taa nengu kan u k'o lɛtiri sɛbɛn i b'a fɔ u ye sans délai sans condition sɛbɛn cogo min a ka lɛtiri wɛrɛ sɛbɛn k'a fɔ Mali a ye yafa ne ma Assimi Goïta ne jo t'a la n'o kɛra a tɛ se ka attaquer CPI la kelen filanan a kana nin ɲɔgɔn na wɛrɛ kɛ tuguni a k'i layidu di k'a fɔ n ti nin ɲɔgɔn na wɛrɛ kɛ tuguni o ye filanan ye sabanan a ka Mali ka yɛrɛya n'a ka souveraineté n'a ka basigi bonya ale Alassane da don ko tɛ Mali ye ale b'a fɔ anw ka Assimi Goïta ma k'o ka jisuma k'a ka ɲamaku ji la mun na wallahi ne kuma fɔ yan yala Assimi delila k'a fɔ ale ma ko a ka jisuma k'a ka café bawule la wa a ka café la a ka kakao la wa en même temps o ka vocal min bɔra hali sini a ma kuma vocal ko in kan o dun vocal kɔnɔna la a b'a yira a b'a fɛ ka Mali déstabiliser hali sini kuma ma k'o kan yala de quel droit oui ale b'a fɔ anw ka président ma k'o lagosi k'o ka ji dɔ k'a ka ɲamaku ji la o tɛ lagosili ya i ye bɛɛ ye mɔgɔ min bɛ nin négociation kɛ est-ce que Mali delila k'o ɲɔgɔn na fɔ ale ma wa tiɲɛ président jamana président ma donc o kɔrɔ ye a t'an ka souveraineté bonya a t'an ka jamana bonya bɛn ka di anw ye ko in ka ban bi a ka di ne seru tigitigi ye nka a ka ban tiɲɛ de kan a ka ban cogoya la cogoya min t'a to Mali bɛ jigin o de kama an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ minnu bɛ delili la an b'u fo u ka hakilina n'u ka wulikajɔ n'u ka jɔyɔrɔ la u b'u ka kɛta la ɲamakala minnu bɛ delili la u b'u ka kɛta la an ka maliden minnu bɛ n'u ye délégation wuli ka na delili la u b'u ka kɛta la mais Alassane ka délégation mana Mali la bani n k'a f'i ye Alassane n'a envoyé aucun Ivoirien, aucun officiel ivoirien, quand on officiellement deli la Mali la ma kɛ fɔlɔ. Nin bɛɛ bɛ ka k'u yɛrɛ ye. Nin bɛɛ de bɛ ka k'u yɛrɛ ye. Maliden minnu bɛ yen o sera ka na deli la. Alassane ka deli kɛla ma. E jɔ tɛ ko la o ka bɛ tiɲɛ ma. Hali ni jo b'a la i ka maa 49 minɛlen bɛ jamana min kan i tɛna deli kɛ. Kɔrɔ ye ka nin analyse nafa ka bon kosɛbɛ dɛ. Ɔ donc k'a jira malidenw na ne kɔni a ka ban su in na bɛɛ o ka di ne Seydou ye. Mais a ka ban ta o tɛ dɛ. O bɛ Mali ka intérêt to la dɛ. Kɔrɔ ye ka nin analyse nafa ka bon kosɛbɛ. Donc malidenw k'a faamuya. Parce que Alassane tɛ ka kuma n'a kɛra min hali n'u bilara nin kan kan Alassane b'a fɔ ale ma kuma. Voilà. Wa a ye min fɔ a b'a fɔ ko je maintiens ce que j'ai dit. Wa n'a ka d'a ye a bɛ ani Faransi bɛ jɛ ka Mali wele Nations Unies na tuguni parce que Mali kɛlen bɛ ka Faransi wele jɔnnasigi la u bɛ Mali wele Nations Unies na.
bon no dun kɛra nunu min bɛ ka kuma nunu tɛ se ka taa kuma ni Alassane aw tɛ se olu bɛ se ka taa Alassane convaincre wa o tɛ se ni ye président kumana Alassane fɛ k'a ka yafa de la a ma sɔn oui Faure ko a ka yafa de la a ma sɔn Macky Sall ko a ka yafa de la a ma sɔn Nations Unies ko a ka yafa de la a ma sɔn tuma Alassane ma sɔn ale min jo t'a la anw ka Assimi Goïta de bɛna sɔn o tuma Assimi kɛra muso ye wa kɛra muso ye wa an tɛ bi an sɛbɛkɔrɔ tɛ fɔ an kana hali ni maliden 20 millions bɛɛ bi sa o kana da 4 millions d'Ivoiriens ma dɛ malien ani kɔdi hali ni maliden 20 millions bɛɛ bi sa an n'an ka danbe bi sa anw t'an kunkolo siɲɛ Alassane ye tuguni o banna yafa deli ko ka ban a kana yafa deli ko ka ban an ka hɔrɔnya fɔ n'a t'o kɛ kiri b'a ka baara kɛ kɔrɔ ka kuma kuncɛ kuma an bɛ malidenw fo an ka ɲɔgɔn minɛ an k'an cɛsiri an k'an jija Gandhi e m'a ye bi Niger ministre des armées o taara Burkina a ye kulekan bɔ Mali jamanakuntigi la ko a bɛ Assimi Goïta deli ko an kana don G5 Sahel la tuguni ko kɔni olu dɛmɛ ko n'o tɛ k'u totɔ don an ko u ye nin fɔ minɛ u ye nin fɔ Faransi ka 6000 conteneurs d'armes o de taara aw fɛ yen sisan Barkhane de redéployera aw fɛ yen aw de filɛ kulekan la nin ye a ma daminɛ fɔlɔ yɛrɛ a ma daminɛ fɔlɔ o tuma an y'a dɔn k'a fɔ ko jɔyɔrɔ bɛ Mali la wa anw ka L39 n'an ka Sukhoi yɛlɛ ko an ka taa fara u ka kɛlɛ la an tɛ dan o ma o an b'an yɛrɛ sarakaw la de an tɛ bi an tɛ sini an tɛ don G5 Sahel la bilen o banna pewu anw bɛ to G1 Sahel de la wa an bɛ baara kɛ n'o ye ka Sahel jamanaw bɔ bolo la Mali bɛna kɛ min ye o b'a ye siga t'a la l'avenir est rose an jigi ka ɲi an hakili sigilen bɛ parce que an b'a dɔn k'a fɔ Mali bɛ sira min kan avec l'armée, avec le peuple malien, wallahi Mali bɛ wasa. Et k'i jɔ an ka bɔ nin difficulté kɔnɔ d'ici janvier an ka nin gɛlɛya ninnu ban Mali mana stabiliser an ka sɔrɔ i bɛna ye Gandhi ne yɛrɛ bɛna commencer ka costume don sa parce que ne nako ta e ka plateau ka yuguyugu glɔkuniw ni a t-shirt danɔgɔnin ninnu de bɛ ne la ani a 200 tisi mètre ninnu de bɛ ne la ne bɛn'o de bɔ sa ne yɛrɛ bɛna veste cravate kɔrɔ wari b'i kun dɛ wari t'an tɛ dɛ wari t'an tɛ dɛ Gandhi an bɛ ɲɔgɔn tan ayi wari ne ta ye fantanya ye. I bɛ ka mun ci ne ma ne k'olu dun. Ne ta ye fantanya ye. Bon i bɛ ka wari ni minnu dun dɛ olu bɛ ka bɔ radio bawule de la radio bawule. I bɛ ka mun ci ne ma. radio bawule Tiyami ninnu n'a ɲɔgɔnna olu bɛ ka wari ni minnu di radio bawule. I bɛ ka wari min di ne ma a bɛ ne fana bɛ ka ɲɛni de ka sɛgɛn dɔ ka dɔɔnin di ma. A bɛ bɛsi caman san dɛ. Ne bɛ to ka dɔɔnin don e yɛrɛ da pour que i ka courant kana tigɛ. Non sinon kɔni i bɛ ka min jan a bɛ bɛsi caman sɔrɔ dɛ. A bɛ mun sɔrɔ? Vesi. Ne bɛ k'o kɛ de pour que i ka courant kana tigɛ o. Ne tɛ ka courant kɛ n'a ye, ko ne bɛ ka vesi de san n'a ye waati bɛɛ. E bɛ ka vesi san n'a ye? Chinois vesi don. Kɔrɔ. Chinois vesi don. Non olu tɛ. N'o tɛ vesi dagɛlɛ ɲuman. C'est dans 400 000, 500 000, 600 000, 1 million, 1 million 500. Kɔrɔ bɛ min jɛ a bɛ vesi sɔrɔ. 4 ni 600 bɛ vesi sɔrɔ. Ayi 600 tɛ. Maliyɛnw an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw barikada tiɲɛ yɛrɛ la bi Kɔrɔ ka bi révélation vraiment a ye hakili caman di ne yɛrɛ ma bi kosɛbɛ Kɔrɔ an tun t'a dɔn k'a fɔ vraiment nin bɛɛ bɛ ko in duguma. Nin bɛɛ de bɛ dɛ. Mais ni nin bɛɛ bɛ ko in duguma n b'a dɔn mɔgɔw y'a lamɛnni min kɛ. Nin bɛɛ de bɛ. Tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ leçon di mɔgɔw. An bɛ Ala deli Ala ka jamana in basigi. Ami ami. Ala ka jamana in basigi. Amina. Ala ka an bɛɛ sigi ɲɔgɔn na. An nisɔndiyalenba. Ami. Wassalam. Merci.